Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso.
e vi i le langi i o vāvenga. E vi ia fo i lo wha maoni i le wha potonga o le au pa ia. A wā oai ea i le langi e wha atu saina le li. O ai so le wha naua e maranosi e tusa ma le li. Le li ia le tua au. O ai se maranosi e tusa ma oe le li i. O lo wha maoni fo i. E si o ai a te oe. O oe lava e te pule i le wha maulunga o le sami. A so ona pe hau. O oe lava e lao hai. Le tamamama nei. O mātua lausu le tai au sing. O le tai au fau. Tai au manino. O le nea sa fau e a mai. E mua lava. Ona mātua whaipesenga ma mātua le vi inga i ante oe wa te tau. Māno mea lava lea. Wa tele lawa lofa. O mātua maua ai le nea sa fau. Mātua wifo i ulumare nei tai au lo mātua tua. Tau lau siri ese. Mātua whape atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua au. Le atua mamalu le atua mamana. O le atua matautia le ai lava. Ma se atu sama oe. O mea umana e whaia. E ifo mawivi ia te oe lo mātua tua. Le atua oe pulea wao i mea oma. Lawa lofa. Walofa mahoni. Lo wanga le leilo mātua tua. Le mawhai lava anu suia. E tu mawe o rangata anga o mea malava. O le tua oe soi fua ma le vavau. E o orfa vavau. O le tua mali e mana o e mele leu malava. O le tua oe la e le vi ingon wa malo le tua oe pulu le matang o fi. Whafte tele lava tamai lau mea lofolo la fau. O mātua maua re nei tae au. E le ai lava se tasi mātou te mauai le ona. Ua nao o lava. Whaftai lo walofa tu te manu. Whenga malo longa sa tō whawhau te ngata tau mate e te pēo lia nei tai au. A lo walofa o e whapopoli nea so fōdo lātou sui fuamana mātou nei ola. Mātou au lia ile nei as tofi. Lua se fulu mantasi e yaso meo le wholaunga nei tu sanga. Mātou tu ina atu au. Mātou malanga nei yaso lo mātou atua. Se e tau tai mai mātou wholaunga o whai nei. Auri tia whaiwale a whengai ma le tino. Le nei asa whau e a mai. Mātou tino nofo e tino mamau. E mana tua pēr sa mōna tino e pēne le loto. Whamoria le tino. O le tino e whaavai i ate oe. Maruia te itai o sa mō. Nei a mātou ainga mana i o mātou tangata uma. Sa mō ma so se vaenga o le nei. Lalo langi o loo. Alalam pāpa awai. Iei le manuia oe lo mātou atua. Whamaria fore nea tunu ni sila lo mātu na nofa mama wai. Whapena tunu umal nei lano langi. Ta maalo whangia nei mātu whanau. Atu nātu lato i au ongora ni yaso. Whama malu o ao. Leo matausi lato o sa ili poto e ala i au onga. Whamaria ta mai whaiva. Whengai pēr ali matamai tai whaia onga. Au ina nei mātu whanau. Le mwhailawa na ngalo le. Tu mai muli panga. Matapu inga. Te talo fo ia nei mātua tu asin sino le tunu i malu mātua malawara nei yaso. Te tōrua ina lātou le mawhanawhana lo walofa. Nei vai teima le malu lu. Whafo i sia pēro lātou si fua laure le tino. Siri lawa i le nganga. O mea o malawara whana mātua whaia. Ine nei aso fo e mailo mātua tua. Mātua whaia lawa ina ia fo i atu nuvi inga i atu oe atu mau. Lo mātua whātau waa. Ta mā, whamunia mai. E le tautua Radio Samoa ni yaso a toa ua mātou wole lava mwala au nei mea malawa e ala le swafa manu malo Yesu Kiriso lo mātou li mara mātou whaola. Amen.
ele lei ole pe inga le tua langina la vai pese le kolisi fa fa au I malua le tau tua mo already samo ua tatonu ia le tu lai ono. In this update, the Union for Corrections Workers says it's completely shocked 14 staff have been arrested at Auckland prisons. A dozen are charged with accepting bribes. Several are also charged with conspiring to supply a Class A drug, namely methamphetamine, to prisoners. Corrections Association President Floyd Du Plessis says it's completely out of the norm. The vast majority of correction staff don't do anything of this type, and they work really hard with high standard of integrity. Labor is warning a bill on gender definition going to Select Committee creates a bigger platform for hate. A New Zealand First members bill aiming to define the terms woman and man in law passed its first reading last night. The coalition has agreed to support it for now. Labor's Venushi Walters says her party stands with the rainbow community, calling national support irresponsible. We also stand in support of New Zealanders who would like this government to be focused on addressing the cost of living as opposed to supporting a bill that will encourage division. A freight carriers advocacy group says government changes won't actually save any fuel. The government says it's pushing ahead with measures to maintain fuel stability rather than waiting for conditions to worsen. They include allowing some licence holders to drive heavier electric vehicles and removing permit requirements for 50 max vehicles. Transporting New Zealand's Dom Kalesi says removing permits helps lower administration costs. But it doesn't really improve how freight is moved. The trucks will do exactly the same as they were doing before. The Employment Relations Authority is warning Heart of the City's grounds for suspending Viv Beck may be too speculative. The authority has ruled Beck was unjustifiably suspended as Chief Executive of the Auckland Business Association in late March. Beck is accused of overstepping her boundaries during the appointment of its chair. That's news. In sport, Breakers basketball general manager Dylan Boucher is celebrating signing Canadian men's coach Gordon Herbert to lead the ANBL side on a 2-year deal. The 67-year-old's won a World Cup title with Germany and has led some of Europe's top clubs, including Bayern Munich. Boucher's described the move. How often do you get a World Cup winning coach in any sport in this country? You know, it's very rare, and especially in a global sport like basketball, you know, I think is a massive signing for the sport, for the club, for the league. A group of tennis players, including men's and women's number ones, Jannik Sinner and Aryna Sabalenka, are planning to reduce their traditional pre-tournament media appearances at the French Open to 15 minutes as part of a revenue share protest. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa manumalo lo tātua ri whaolo i suke riso le o tātua maua i le ola le nei tai ao o te whaafelo ai mo whaatalofa i le amate le lava malimi ngau te tawai Samoa lo watino pele i le pa ia manumamano lau whaafonga ka malo lava le suifua manuia. Whamalo foi le atunu ia le wholau ua tātu pi o mawhili tupetoa a leanga foi le lofa le tua le nei tai ao fau o maila ia tātu ave whaatasi le vi inga ia te ia wa o lona lava lofa o tātu mawai ia re nei aso o le aso wa whaia le tua tātu ti oli oli ia ma tātu fia iai panapatia leanga le lei o le tātu tapa au siri le langi o le fua mbori mailu tu si fua mana maha tu wala talu tu o maili tātu po kalame nafi le ua tātu fsil wha iai i manuia e la o mala nei foi tai ao fau alofa mailu tātu o tua tau tai tātu wholau na nei aso ma tātu wholau le lao lona alofa o tātu iai le nei foi aso tofi wa lua se fulu ma le tasi ai aso le masina o me o le tātu wholau ma le rua fe lua se fulu ma le ono se maila whaafonga le poro club e marua le tai ao a le Radio Samoa le whionga e lona manan tāsha vai luaf so san mai sini o tātu Facebook ma le YouTube o Radio Samoa se roa tasi batea ma le whionga pesta al jelo le sio ma tō ora nei tawai meni tau tuina ai se pai ele tula se fulu le tai au nei ma rono usi mara se fomoria ngame wana La nge mama la susunga la o tavai bi ya la valanga le le tole nei fo ia so fo sa mo la tino pele malo le soi fu le nei tai au ia fata fitel ne vai aso a
ia mo tantou o le pe e fo nga mai e nga lu e la so fu e la so ri ia si va nga le al fa solo a ko ala ko e le malolo ai masi Usa. ia la ngala ia malo o le ua fa mala fo te le tula ono la mai mo mala fa fo nga nei fo tai fo ole lui tau mo naso Lui tau mō le aso. Whaau popo e le atua manuia o Iosefa. God adds blessings upon Joseph. Ke nese lona mata upu e fas fulu maletasi a o lona foi upu e fas e fulu. E te pule oe i lou ainga. O laulava upu foi e pu lea ai lo nuu uma. Na ole no foali o te sili ai i a te oe. Wha o popo e lea tua manuia i a Iosefa. God adds blessings upon Joseph. Na anga leanga ina e uso e se fulu maletasi o Iosefa si tama o Iosefa. Ona o ana miti. Ona ole fina ngalo pa ia o le atua. Na vala a wina faa pitoa ai o ia. E fai ma faa ola mo lona a inga. Na lafo ina si tama o Iosefa e ona uso. Ile lua mawa lalo ina ia oti ai. Peitai, fai maile tala. To ina hae le atua Iosefa. Mai le lua maua lalo mamanu e oti ai. Ae whaatu ina i le papa maua lunga. O le nofo a lii, o le maa lo ai kupito. Fai mai upu a Farao, malana wha manuia i a Iosefa. Iosefa, e te pule i lou a inga. E te pule foi i lou no uma. Tasi ale mea tate ese ai. E le au lau pule i le nofo a lii po o le tupu o aiko pito. O lona winga, o le tama o Iosefa, e umalo le pule a Farao, so sooloa ma le pule a le tama o Iosefa. Fōringa mai, o le tupu o Farao, a o le pāle mia o Aikupito, ua tōwhia ai le tama e Peru, le atalii o Iakopo, le tama o le winga o lona ingoa, e wha o popo, ma wha o popo e le atua, manuia i lona vala a wina, ma lona wha o ngaina. Mai le lua maua lalo. Ai toina mai e le atua. Whaatu i le mea maua lunga. Ua avea ma pale mia o le maa lo o aiko pito. Samo ai. Tele taimi fōlinga ai whaapea lou soifua malo tātou wola. A tātou whaia se mea lelei. A tātou tautua mo le manuia lau tele o tangata. A tātou tautua mo le mālo Samoa. A tātou tautua mo e Kalesia.
A tātou tautua ma au nanga i nuu mawhioanga. E o i nai o tātou ainga. Tele o taimi. Tātou te palasi ane ai. I lua maua lalo le nei o langa. I mea mātanga. Ma mea tīnga. Ma mea whaingata. E whaia e tangata. Mō tātou. Peita i ane. E le o māla malama tangata. O le whao ngā ina o lou soifua. Malo tātou ola. O le wala aupa ia mai le atua. E whai oe. E whai i tātou. Ma whaola i nisi tangata. E ala i le soifua tautua. Ma le soifua au auna. I le atua ma lona finangalu. A e palasi i se lua mawalalo. O mea e whau e isi tangata. Po o lou a inga, po o lou whale whai ngā luenga, po o lau tāpua inga, po o lou nuu, po o lou a inga. Ia e mana tua ina, e wha e a ina e lea tua, le tangata na te langona ina, lona whaatau waa. Le tangata na te langona ina, lona mana o mia o lea tua. Le tangata na te langona ina, lona ngao i, ma ia ola ina, lea nganga o le loto maulalo. I le neifo iaso. E wha ea ina tātou e lea tua. I mea leanga, e whai mai e isi tangata, i a i tātou. Pe a e tā ofi mau. I lea nganga o le loto maulalo. I le anganga whaamawalalo. I le anganga ngao i. Ua e fia moomia lea tua. Ua sa o le lei, le winga o le ingoa o le neitama o Iosefa. O lea tua, e whaao popo, ma whaao popo mai. Manuia i le tangata. Ua na whaao ngā ina mō lona finangalo pa ia. Tātou te tālo. Whawhetai le atua. Ua mātou mōri mawina. Au whaamanuianga. E te tōina mai. Mō le tangata e langona ina. Lona whaatau waa. Whesoasoa ni maia i a mātou wheau. Ma mātou ngā luenga o lene ias. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii. Ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Mai le vavau i le whaavavau tu mau oe. O le papa ele malue lue lo uolo mawalunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau i le whaavavau tu mau oe o le papa ele malue lue lo uolo mawalunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu mawhawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lo leo ma
fia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua bua pea olo le ole atua ole vavau na te mau oe si ia elo leo malanga elelei ole vavau na te mau oe si ia elo leo malanga elelei Mau oil pese malawe pese Peace Chapel in Westwood fitu le wata anele tu lai ono. Tau mo radio samo mal pokala me malo le taiao ile nei fo I taiao marulu. Mal taiao fo wata tu olio ile lo fo malanga le le taro batai le langi nei minuto fanga solo fo le taro musika so I fe lo le taiao. Ya musika fo ia matua I fa fia fa si vai oil taiao te ele malili. Iam fa marus au fo le tano ole ala usu tu manga wenga nei fo I taiao fo. To kwata le fitu le taiao nei mana ia pe a fa avon mai so te awane e misi le taro pokala me a reto le ola. Suga pasta la file copa ole tato ma luole taha fale ngangara mo ne foi stofi today in history taro pa pai pone mena topolas rosu tasio me ile tele to sango ba mai ole taina ile fitu ile tayo ne mo fa po telefone ngal pol tania pa tar fitu taro pa kala be matana ole tayo mo mo tato le poti mai luga ole wala Talo fa aveta avale tato lu li poti fo ile nei lunga ole awala tele I ole mai ta watu ma na ia lava fo il tato traffic ile nei taiao ole lava fo ile ma le traffic ele ia fo se fa lava ta avale lunga la wala ia ta avale manuel am tangol nei taiao ia fa ngamalanga le was full val minute uta ele tu la ono Matalo nei talo taura nei foi taio fomara nei stofi tama ki makaurau au kilani no fanga fa salonga radio Samoa se fulu mare dolo ile malulu ile nei taimi ole taio pongsa fafo le au te leona le pongsa fafo ia le lei fa mai la mai tau le alangi le lei tau le so ia na ia fo ile fe malanga I solo I vaengo au kilani ai langi le ia tau le aso atos fulu iba ma wana al maru le fa ma wina mo au kilani ia mo nei fa stofi taio pe au nia tu sa le tau nei matai hao pa so ko langi le lei au o di so taimi fulu iba mo lunga le maru le fa ma wina mo au kilani le aso taio au vaengo yo tu atu pa so fo ina langi le lei au o nei so taimi la sto nai fa pena fo na au o langi le lei la sa na vai aso fo le so fua au o langi le lei fa pena fo le so lua ma le so lulu ore na vai aso ai ale mele il tawa tato ia nga ma ingi fo le va be ao ma le fiafi ia ngai ma ingi nga ko ringe ka ko mo le winter le yo mai ale wa ulia ia mo kwa se ki pale ngal ma fana so ba ngala tamane na ama tai taru tai hao ale au ba tau le tu mo le Samoa ina u was fulu male iva male afo te ai le tu la e ono Don Bosco lo sur fanga Sala ina fa mi fianga le Samoa nei foi tai hao fo ia le tunu anga tu te manga venga le tai hao ma lo le usu
Aku koe marulu winga le selengi a. O dia fai valei aso, al pesela boy.
Lo so mali malo mo chale tulai ono malo fa chale tunu nei foi tai a fo ya mana te foi e fa ta lo fa mo volta po kala be alban bana chelo ta pa angole fo wa fa fe lo fa ta lo fa mai nei tai a fo a malo ale ala poposo lo che fa si va ngale o i melponi sole ole mo kwa ala popo a sole yo sa po la fa ki fai o i melponi ya wale la a fa le on ro nga pe wa pe lu e kula e va la tanto ma melponi a to le fo si o monti uso Malo fa tele fa tala fa mal nei mai Melbourne lo fa nei time fo Caroline okay Caroline la fa mai oi mang in the east Peters Towers good morning sir ma ole toast male it coffee malo al time Peters Towers amu ye oi Nicole Wea good morning malo si fu va pa mo pola malo si fu mo nei time ya malesunga ya tole fosi motilai oi Melbourne fa fo wina Tanielu Ropeta Pele Masina alorsi fu nei tai hao oilis va ngava Gino Papa good morning mayaba Simone Talia malo lavorsi fu nei tai hao fo sa tuanga tia malo lavorsi fu nei tai hao fa tele fa tasi mai oile si vaenga leo ke va ki kilo ke I okay mi wa famosa Rachel Sifa Point England malo liva Jesse Fono T la versi fo Maria nei tai alto tele nal tato e kalesia o tato ma futal nei tai in case nei te ua le mai le waka ko tai o josu mai nei tai El fa la vele tapunia ye leo ye le westbound on the state highway Lucifer ko sai off ye le off le Queenstown le lunga le west e on ha elo lunga le ya el fa la venga ki sa la polo kai le so tato le malanga tu le ke le lo ka kala le ye le awala ai fa si umir ki le ke sa wo ye nga mo la tu le malanga tu nei so te o anga sifo right ya la ni te ua le bao mai le waka ko tahi le tato li poti le na watu nei ya le ngo kirkiro ia o va pe ko ma wale le le ma fa ngale mo le kai e camera jela va ngale le au fa kakala le wa ku e wal me ngale nga pisi ke lo si va ngal kai me ku fa la ia wala o paparazzi o ku mbanga o a fo ia ko le uru ba ba po le mela ku okay la wo so ki kiro wango lo mama ma ya ele nga ka mo ba ku mori Awelele ya wo mai o so e fa ya se ku nga fa la vele mo ko ngol mo to we le ka ba ngale ya nga ka wa ku mo ta to lo manga ku ni se ya wo ke wo o mi ki ya va se si awala nga ke si le fia awala popu e va venga e o fa venga ma lo fa tai le tunu le nei fo tai fo o fa tau na po ma wal ta po kala mea kan ban o le makua I ko I lalo popo ala mtanga venga le corrections o le wa ma wa tu nei to telo la to ia nga lu e tona fat pui o la to la le ua ma wa isu nga na fine o le ma fuai o na oisi va nga ia va le mo tino mata mai po ava nga ia ne e ofitono I pangtale tono fat pui ai fo nga mai ma fu no o tono pangta ia ni se va ia salpo la ve mangi fuala fa sai na mangi si va ona la to le nga lu e o le mo le fa mango ma le fa maon Yo la fulana o le filial ka mo yeah E lua ia vaenga na correction facilities bo officers na le olo o ia le taimi nei o le tasi mai Mount Eden Correction Facility ia Malaysia I nei Aukilani Saute o Pamaremo ia ma I le vaenga le o Wiri le la olo o ia I la tau ia o molia se fulu fa le au fa ia I la tau e iva mai o I Mount Eden ai lima ia leisi vaenga tu I Aukilani nei I Saute so o tulanga lo ia fo ia ai o tangata fo ia o fai pingi wa kilo ia o au senior correction officers o la to ono le talia ia o kalia vaenga fo ngalo le bribery o le ngana fa pertania na ia ai atu mai tato ngana o no winga o la kongi kupe fo ilele ia ona mawale o lava no le em fai o fa kanga la ko ia fala au fa sai na manisio vaenga e mafai ona smakol o pu fa palangi fo ia ia longo winga o le wa avatu fa na fo ia makoe ave ai kokongi o le vaenga le ka mo fai ka konga fiki mai tonu I o le tulanga fai ngatala na o lona winga ia kia ia ai
fesilingia lava fo'i le whaamaoni o tangata i le whaatinonga o ngalwe o lea lava i kele le soli ngā tūlafono ia a o la kou o lea sa taun tūla i malosi mai i le puipuia fo'i o le tūlafono Well, e lau au titi lama lau mai foi lele wa te lo tele foi a lom tamali o le tino lo ngaru i tonu o ngaluenga o le ia alta tonu nga lau ba just futa sia fela fa ingo tanga tanga lu corrections le nei e facilities es o mai le tanga ben o la tele tonu am tanga benga la to ia e ma toi fa tu inal to tele la to but only a few na o nai tanga o le ia mela le mo wa o le wo mo nei Ja, tarsia ia ave sei la to lo fa maoni ia la tu tute au te loa ia to te la to wala titi la tu mai le futa sia fe o tanga te fainga wen e il te tonu ngal minsta ma pulenga fo la to lo wa ia le va o la fa maoni al fainga la tu ngal wen ai na o nai tangata o la ko langa le o mo ia o tu langa na o ia ia wa tau titi lo nei ia me le tela te mi ka ki lo ai o e fisini ia pe fa fe na o ia o mo a me sia me no fa la fa sai ne tono ponta a le la ma wa tu nei o le ai la o la ko la ia le ma fu ai ona o fo le ia mai ngai tono no winga a la fo mo winga ia la ko fo ia kupe e wa la ngai a ki lo ko le fe lo se le ngi la o fa ku ai fa le messe ia o tosi nai la le kupe ai le fai la me tonu ia wa ia me fo ia o items e makua i sa lava ona o te tonu i ko o ko le vaenga le ia o vaenga la na o le o ma fai lava fo ona toi ma wai suenga o le o ko o te tonu i o ia ona o fa atanga la to ia le se full fa le o mo le ne so o le vaenga na ia wa le o lo fanga solo pea ia suenga le o ma tanga venga fo ia pe ia manisio lo afia ia tulanga ele ngata facilities ale corrections le nei au kilani ia te lo le fo la o te lo isi fo ia vaenga ni silo lo ia fo pe puilenga lo la to ia fatalo fa la to le maro le tuno lo nga lo tono ia matanga venga e al tel tuno o anga leile ia mal fa maoni o lo fa tino yo to ju ma faiva ia a o na ia wala ngai le o mani no mai li potia na mau al tar pokalame ia po ai la to ia po ngi maoni po ngi palangi ia po ngi sainga ia po ngi inkia ia po na ve mangi sokako ia lo tel tunu ngai longa o ing sa mo i le vang kalusia Ja, so le tulanga na male vainga ia tau tal pensini le tatu te ia nei o te loe e ngata tatu va ai le mele tupu nei ile a faina tatu nal pensini a nei va fo manai su enga na mawale ta por kala me fo le e te le ai si vainga lo a fia ile tulanga ile le ta fio swa ile Strait of Hormuz ya wanga ke lo nga al to tele au tato msala pole iva sfuru iva pasene au tanga nga pawale mele taula ila to vai o ngale mafu mai tong tal pensini foi ai tele si mai ngole na ma wel tapo kalam foi le e a fia tel foi nai vanga a mesala ia wala ngo telo e ye vai ngole swau e fa nga ina foi nisi vai nga nga se ia po vai nga foi le o plastic ipu mai si mea o masks o lo fa nga ina o gloves o lo fa nga fa mai ia pe ona vanga le na mauele por kala mea ia fiela tato le household income fo ile tato mar kako expense ma kako spending ona mai tawa e o lava fo ile o fangu susu le fangu le utu ia ile susu ma o le ka pungi la fangu susu o le sila na vaenga e mana o mia tele le swa u ilona ile ngau se ina o le plastic le na so o le tele la o le o food packagings fo e peila o le fangu susu o le mai tawa o le a ia ile kaunga ka e alang ka o ngol fa poponga o tau ta foi ia o tau fang susu le ai o pepa e tu ia falawa i tonu po bread bags o le silinga vaeng food containers po plastic food containers o lona winga o isi vaenga foi le kamakilia foi lele o le isi foi vaenga le na o le mai tawatu o le a ia ise tu langa foi le no si tiron tau e o lava foi tu langa i lava ia nga o sia mai le ngai longi lava foi i ai mai se o se vai o plastic shoes o le rubber o vaenga o mai o le mo o mia le oil e la te e ngau sia i nai lato e o alai telefoni me o electronic devices ia ma ngai isi a for compliances for appliances
e o a inga o nga si itele tau e peila e o lai vai nga foi nga o si o fale i o le vali o le aka nga ka le vali o coatings o plastic storage items me umai o le o mautino o le healthcare o le mako i ka pe on sa no le sunga la wa o tato masks i o ka ko ki lima e fa nga ina e o ala i syringes fo i le fa nga ina fo i vai na ita mai tia po ni sila fo i o tulanga o le mako i kele o le vai nga o le atanguta o le fasili o le me ka kai fo le vai nga na ia ona la o le tulanga ele ngata i le tangata le o iai ona o le tuai mai o ka ko va luas fu lua pasenge a o loa ya New Zealand o lo o sapalai mai i le Middle East a fa pela o le o stak tato i o le vai nga le homus o le tangata fo i la le na o nga o le kelo le taimi o le atom fai. Mara ka unkama le uki e o le swau, o lona winga, o kele le whale tono tato, but ele le yalta pena fo ima, o ka kou i loa lava fo ima le sila fia o nei vaenga o le anga i ele laulangi. Ia o le leifo na tato fua fatsa. O se suenga na whaia e la tau i e poto wa pela na ta uel ta po kalame fo le ia pela wa ula tau te le loa ia o engal mana ma le whafong mana tenu. A ka warka un kal pengsingi nga pengsingi ale kau kio mari pam a se suenga la to poto fa bito isi vaenga e se atu nai lo pensini al fa nga ina me ta o le petrochemicals ya ele vaenga refining crude oil la chemicals building blocks pela le ethylene and propylene o ka fefe me lo ka o ni kai also I mean o se suenga ya lato o me ya lo longa o sia ia plastics ya mai si vang fibers adhesives coatings and packaging ya me mala na ra tu te tunga ala nga lenga kar ka ko ba il pensing ya la tu su suenga mala tu vai el tele na o si vang tono households o le mana mi tato Leono afia umai le tulang al pensini eu foi vai nga foi personal care products paulanga ku ka fale kong melo ma fo fa vai e ke wasio ke ko ma lipstick ma ko ma wa le sau cosmetics yo toiletries eu ai toothpaste no winga ele ko fa ngo fiel sa valinga lo anga ye tu ye tato le nga asio ki lo lipstick sa ka ko ladies le nga nesi me ke pole al pelok ko anga ioi oh sorry o le tulanga na mal vainga na mauel pokalame le for the fiora tuno ne vainga ba basa mana Winston Peters o le punga mal headlines in news le one news Winston Peters wins again ba ya tuele tanga venga le la MF80 el paquetile lo fo nel vaso fo ele o afia I le vaenga le fo le what a man he's the man ia o kar kongo ma kwa fa feta ia lava fo ia tanga wenga wa luam tanga wenga ia o lo va ia fo ia na fionga le taimila le nei le mai tawati mana tua fo o le na au mai le fa ala wi lo al malo ile tamo fainga fo ile tona full 5% le cuts o public service sectors mai le mol tonto sanga mana ile ala tawan amata tu sanga nei kai mila le ngai ia tato ministries la ia le ai ma se me o fa ngai ministries nei lua ia ile cuts la le misi a ko le lua pasenge cuts a le lava lo tu mau ona ole fina malo si foi ia ale sunga foi ia Winston Peters ina ia fa ku mau le ngai se tau ona mana o mia lava foi e New Zealand le fa malo si o le tu tau diplomacy ile ngai vai tau o ia pe o le kulanga ngalo makua I ku mau el toi inga le ai se me o le a fa inga ia nam tanga luenga ia ona o lona na no ta inga ka wa ngale le ngalu lue ia ma ato to le ngalu amu ia ngem kanga luenga o le o lo makua le ia le tula I mai ala lato minister fo ile nei vai tai me finau mo tanga sa fainga luenga o wal manuia le ngai ainga ia lo nga luem fainga luenga tanga ona o le ele o afia ile katle sa le to lo se fo mal tasi me do lo tale o le tula e fitu Malo fa tele tuno la mai bola fa fonga le foi tai mo tai au tel tono lo maria mai o he ina maru ruta to New Zealand ma isi va ngo Australia ma fan hale no fo le tu We'll see tai au as well lela tanga bo fele sai kai Yesu lele morning
A whaia lo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tau ta whaate kunolosi, o tau ta mamafa, maisi. Awale la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuanga I aweanga I ai. Tamaki Turuki, all together, Auckland. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei e talafu. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafsotai mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Aveta avale o loo tu mau le taimile nei nisi o vaenga I le kilia le leo tātou awala na iai. O isi o vaenga o nau a mata o na feo lolo le traffic mō tātou. Pei foi ona whaafonga I le lipo te atu le sunga le ao tātou whaalawlawe tau ta avale le nā I le anga I atu fo I le whaitu atu I sifo. Lunga wa tātou awala tele o lo mai tau atu lunga le State Highway suma le ono. Ngā lava o le lei mai tātou I le taimile nei o le tae ao. Whaapena fo I le anga I atu le nā I mātu. Tātou awala lau papa na foi feo lolo mai le taimile nei o le mai tau watu I le vale takanini maleanga I atu lea I papkura pau fo I le lunga le State Highway 1 pau fo I leo le vaenga o leo lo tu mai I le atol ta vale lon Ranwick Park I lunga le tātou State Highway 1 lea I saute ia o pauna o le vaenga leo tilo atu I le atol ta vale so slow down la tātou mai I takanini leanga I mai I Manu Railway sae lunga le tātou State Highway 1 a veta avale tautua na lava foi ia le saunga le muma lava le on sae lunga le awal nei taimi tu esu 5 minute ta leo le fitu ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ta alo falawa le tātou tunu ui le nei fwoi vaenga le aso o te whawhiloa I atu ma le tātou polkalame o le areto le ola mo oe. O le tusi ke nese lonu mta upule 5 lonu whai upa 0 e iei le whaupunga whapea a Iosefa. O na whai mai lea o Iosefa I o nauso aua ne I tau matatau. Pela o au o le sui o le tua. O le upu mo oe le aso le nei whapea whamangalo o uso pe a whaayaina oe e le tua. Ina ua maliu ia kopo fo le tamā o uso ne Iosefa ma Iosefa. Ina ua maliu ia kopo ai kupito o na latou manatu lea a tonu o le a tawi masui ne Iosefa ia te latou. Mantua ia le tala le nei na whaayaina Iosefa ina ua whatau watu o na uso ai kupito. Sa latou wangaleanga ia te ia o le titi lava Iosefa. Ina ua whai mitia Iosefa na loto leanga I latou. Nei ulawa ina latou whatau watu I tangata mitiana. Ma latou whatau watu I tangata mitiana. I le nuu leo ai kupito. Ai o ai kupito lea na manuia ai Iosefa. Ina ua maliu la Iakopo. Mumuliane ua move ia le ainga I ai kupito le taima leongi. Ina ua maliu la Iakopo. Whai mai. Ona fefefe leo le auso. Ona ua latou manatu. Nei e toi manatua Iosefa le mea na latu whaia ia te ia. Ia ma le atawi masui nei la Iosefa ono leo woti latu te maa. Lela iei whaupunga Iosefa whai mai Iosefa. Ona whai mai lea o Iosefa ia te latou. Aua ne iau tau matatau. Pela o au o le sui o le atua. O se upu mana ia te le whai mai tala Iosefa. Aua le fefefe o tau. Pe o te whaia ea
le vaenga le tu ni si upu mai Josefa awa tau te fefefe awa ele o se meanga o fai o le tau masui o le meanga le tu e fai o le kawi masui nga o le tu e fai o le tau masui mai Josefa ele sa meanga e fai o le kila ato o le fa manga longa a Josefa o lona iloa o le finangalo o le tua nga ia fa manga lo no so sa nga leanga ia teia ina ua whaaya ina o ia ele tua i Aikupito. So le songa fo mo oi le aso le nei whapea, aua lama nei e whaonga ina lo whaaya ina e te tawi masui ai i o uso po o lo fili. Whate inga pio tatou pio a, a yeise te misili o ngā maualalo tatou o langa sa tatou i ai, sa tele na lea mana ia oe, sa tele ina so ona whai ai oe nisi. A ke la ua o mal kemlingei, ua whaaya inga la oe le tua. Ua e ngofo mai ngai lungo se ngofo vai vai loa ai ua e manatu o le ava noa la lea o ke makua kawi masui ai lo i o fili ke lo ke fia tau ia te o le secret nei a wa a e lo le secret nei o le tua e faa wau e le tua le faa ia ina o e vai foi la ia Josefa e le avea Josefa le no foa o le palembia o le malo i Saraa Aikupito e koe kawi masui ai o no usoa ambio le angal nei so se le songa le lei foi mo tatou a whaeaina oe e le tua. Aua lawe ke mangaku o le awangoa lea, o lea e koe kau iai masui. Mea na whai e tangata i ati oe. A ki lole me whai ke manguia, ma umi ai, ma laspai, wha manguianga le tua mo oe. O lo tango e whaunga le awanoa wa whaeaina ai oe le tua. E ke wha manguia ai, i tangata sa whai oe mona whiki. Ki lole secret night ke lenga leilo e tangata. O le kau mawhai e kau i masui, i se tangata nā meo leanga, i le teine si ti ai o ia e le tua. A ki lola, e le umia, e koe oki e foi oe. A le me ke whaia, e manao e last, wha manuianga le tua, i lo wolanga, ma le whaeaina o whaeaina ai oe le tua. Kango lai wha o ngā le whaeaina la, e te wha manuia i o uso, ma e wha maangalo i o uso. Ona extend foi le tua, wha manuianga mo oe. Le tua, so seisi lava a oina fo i mātou, a whai ua e whaea i mātou, ia whapea o na whaile nei whaea ina, ma wanoa mātou te anga lelei e tua i e sa whiita i a te i mātou, anga lelei ai i o mātou whili. Whamanuia o no lau swafa Jesu. Amen. Matagi for my atayao fa ni mai for iatu mauga so na sami maligi for itimuga uafa pena neneyolaga Fatiaga Sauni Neilo Wagaga Be ama vai matagi Ualeto e pogisa lelagi Manuio mai lo manai Mafuta maoe Eo ile faavavao Ele to yaise salamo Pe a o mai le vala Ele mafai e sheli Ona to e luluina Ya e mautinoa Lo
matagi Tafia mavae matagi Pe a mabai matangi ina watoi famala afa minu talo jora talo le tula e fitu la so tasio me ona mena tupura nei aso tau sango mamba Tausanga tasi valu tasi o le taimi mua lava lea na whaatuina ai le Red Cross. Ma na whapena o na whaatuina se tamaitai a Clara Barton o ia o se fo mai tamaitai sinia i totonu Amerika. Tasi iwa o wha ia na whapena foi o na whaatu a mawai pe whatu atu lai mai ai ma whaatuina ia le whaalapotonga lea wata ua nei o le FIFA i totonu o Paris. Tasi iwa valu tasi ia na whapena foi o na Asia sia ia le sunga ia Bob Marley ia totonu o se tasi o vaenga o le taulanga i Jamaica. Ni o nisina o vaenga i mena tutupu i le nei fo ia so i tausanga ua mawai. Se vaenga le nei le taulanga e meo mioa e solo o tangata Valeanga fo i le tupulanga Pamu sole tinau a whatalama nei o le ata Sina pauati Apeane lo ile starlight Oi le ata mo mana o waluai Ma ala atu le savalalo Le le fetau I lam la malo mana o si le tivoli Sa naita mai ti O le fesili pio tau sanga Tali mo le mana umala ua o ma e la tele fiola O nisi vo I o mafutanga Na masani mai I le tifanga Tapu tau I le ata o le lua Mai a o le nfopito I tua o ia weta fefe O Romeo ma Juliet E toia I na masi o Natalie Na va a tau iai o lana I sikulimi Va a tali atu I le maketi Lea o le ata va a sai Ta maiti na to le se fulua Na o ta hata matutua Te vai atu ia I le solo Tau tu lei pe o ni ti a polo o ia luti a kono O le manatu le o se fai ti onga A wai ma wai fo I o onga Ai na o si na whau tuanga Leanga I luma o le o langa fai si na manga E mo le ni tama o le ata John Wayne ua sau fia ai Lea inga ua toe mai ua o le kopai Ta ati whanga Whai si na manga Ta ati whanga Matua I le whatoanga John Wayne ua sau fia ai Ea inga ua toe mai ua o le kopai Talofa o tofinga le tautala ma eselo fia whalongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi amu so. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia kai awangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure fi wa show lau ka mai lunga lawala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. O le kawashoa o lau kamufani inisiwa e tautua mo oe ma e pele ya te oe. O la mātau au nanga ua iai a li matamaitai ua uma o nā o tauina e ngā lulue whaatasi ma so o tau au ma oe ma lau ainga ma so se whaala putoputonga. Mātau te fitosoani e whautua ina oe ma lau filifilinga tatau I teimi o whaafi tauli. Au nanga e whaatuatua ina mo oe ma lau ainga I so se teimi. Kawashoa, here for you every step of the way. Le Shine Dental, lau whale whaini fo wha moina. Lātou te whaia fōwha te alanoa ngō nifo, ia so lulu tai tasi.
Tele awala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5.5 Great South Road Manukau. Pēwili mai le 2.5 o no whawha. 2.5 o no whawha. Mo le Shine Dental e ia inga whapito. Hey, hey! In this update, the Union for Corrections Workers says the arrest of 14 staff at Auckland prisons yesterday is a wake-up call when it comes to corruption. Court documents show 12 people are charged with accepting bribes. Some are also charged with conspiring to supply a Class A drug, namely methamphetamine, to prisoners. Corrections Association President Floyd du Plessis is frustrated more not's being done to stop this kind of thing. This is a shocking reminder of the fact that these things do happen, and we as an organisation need to do more to actually prevent this from happening, not just deal with it when it happens. Marlborough police are seeking answers after an infant was found dead on a roadside in Blenheim. Police were called to Wairo Bar Road on Tuesday afternoon after a machinery operator discovered the baby. Potential for a slash public service to amplify the brain drain. The government's cutting nearly 9,000 roles over the next 3 years, alongside upping AI use and merging agencies. It'll bring the sector in line with 1% of the population, down from 1.2. Infometrics principal economist Brad Olsen says the number of people who consider jumping the ditch will depend on the state of the economy when the cuts actually happen. If we were already seeing a more resurgent economy, then we might be able to see some more of that talent be redeployed into other industries and sectors and retain those people here in the country. The Transport Minister says New Zealand has no plans to follow Australia and crack down on e-bikes and scooters just yet. In Queensland, authorities are introducing reforms that include a minimum age, expanded police powers, greater fines and speed limits on footpaths. Chris Bishop says the government's looking at letting riders use cycle lanes, which many already do. Former Cuban President Raul Castro has been indicted in the US on murder charges. They relate to a 1996 Cuban military attack on 2 civilian jets operated by Cuban exiles, in which 4 people died. That's news. In sport, Team New Zealand's 2021 America's Cup boat Te Rehutai is getting a green and gold makeover. An Australian entry returns to contest the world's oldest regatta for the first time since 2000 under the leadership of Old Mug veterans Glenn Ashby and Jimmy Spithill. Ashby says working alongside Team New Zealand to update their older AC75 to current standards made contesting the event in Naples realistic. Breakers basketball general manager Dylan Boucher is celebrating signing World Cup winning coach Gordon Herbert to lead the ANBL side on a 2-year deal. Highlanders assistant Clark Dermody will leave at the end of the Super Rugby campaign to join Ulster as their forwards coach. He's spent the last 12 seasons on the staff at the franchise. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Lunga tātou awala o leo o iai se whaalawelawe tau ta avale le nao o lunga le waka kotahi la tala tātou i nai Hillsborough Road. Lunga o tātou State Highway lua se fulu ia o le nā fo ila o slow down tātou i le vaenga le nā mai se la fo i langa i atu South Western Corridor. Lunga o tātou State Highway wano no mai tau atu Forest Hill le anwangi ngā Sunnybrook Stretch fo i on the southbound vaisi PCA mai se o langa i ane i le CBD le taimi le nei. Na iei nai poloka fo i nā le vale nā North Coast Road, luangi ngā Tristram Avenue le taimi le nei ia maleanga ayane lunga le tātou awala lau papa. Lunga tātou State Highway suma leono Massey eastbound and citybound le taimi le nei o na wa amata o na pisi tātou ia anga i mai ngai Massey faso solo i for Royal Road le fo i mai tau watu Lincoln Road link solo o faisi pisi le heading eastbound i langa i atu le nā anga i atu i le tau langa. Tātou takanini i olo o tūmau pēr i le PCE Southern lunga tātou Southern Motorway on a northbound i le taimi le nei. O le fo i mai tau watu lana mai ngā takanini anga i atu papakura. Faisi pisi slow down tātou Hill Road i le taimi le nei langa i atu lunga o tātou Motorways. Awe ta vale o tūlanga nā o tātou awala o lo o iai wa 5 minute te aile tu lai fitu. Tasi 5 i watolu a mo. Radio Samoa.
Malo se formaria la tano nei time ole taia moni sifta pi ama mai le tato por klame malu le taia or we samo malo la valsi for nei taia for ba ga la tamale nei le talo le tau tato ama tamai samo ba ba tole awa malangi le mel tau samo nei time le taia lo se fulu lo ilma fana nei ba ga le taia o te valu e samo we ga tau samo le so ye time langi le ye time awa ye time pa o timu nisio ba ga le no o e ba faina o le tolu se fulu anga le tolu futasi degrees Celsius o le maurunga nal vevela le e samo e le nei foi a stoffi lo se fulu mar fa i lona mawalalo fata fitio tatu tala mai samo pe atale tula e valu i le tai o nei ia o le avanofo e fata lo fatoi le porkalame maro le tai au ale radio samo pa nga umalava le ngata i America Samoa fa pena fo Samoa alo mai mo lunga Facebook mari YouTube already Samoa fa pena fo tato FM 106.1 Samoa malola va ia le soifua manuia se mai talo tau New Zealand nei tato amata mai motu saute fa talo fatu le malo le tino so se vai ngona motu saute nei tai au e ia vai ngona motu saute lo te va yato Olo ia lapta inga ele tulango ia savili malolosi so tatu amata mai vaenga lo lapta inga ole Wanaka strong wind watch mo tole so fa solo na awalang de lele tau e fa solo nangi malosi mar savili mai matu sifo fa solo nangi mai sauti sifo ni so taimi Sfuli mal malunga na ole malulu fa mawina mo Wanaka le so le si vaenga lo ia lapta inga mo savili malolosi Queenstown, strong wind, watch mo tau. Pasolo na awawa pa utimulang le lei. Malasabili yang malosi mai matu sa sae. Sfulfito mo runga le maru fa mawina mo Queenstown le so. Omaru, strong wind, watch mo tau le so awawa lang le lei. Ang malosi malasabili mai matu. Pasolo na ang mai saute ini so time la wodi. Sfulima mo runga na maru fa mawina mo Omaru le so. Le siwa ngor mo tu saute. Olo ia lapta inga mo matangi malolosi in Chicago. Strong wind watch fa solo na pa utimu lang le lei. Marsavili ang malosi mai le tulangi le sauti sifo. Nei le taiao sfulono manunga na malulu fa mawina mo in Chicago le so. Dunedin strong wind watch mo to le so awawa pa utimu lang le lei tau. Marsavili ang malosi mai matu fa solo nang mai sauti sifo. Ni so taimi ole taiao nei. Alexandra lesivang olo yai ia lapta inga mo strong wind watch mo tato fa solo awa pa utimu lang le lei foi angi malosi marsavini mai matu si foi ni so taimi sfulvat marunga la maulunga maru fa mawina mo Alexandra le so pauna ba ngor mo tu saute olo yai ia lapta inga awisi ba nga blenem lang le lei sfulfitu mo ngor malu lu Greymouth fa solo in pa utimu Ini so times for fitu malunga le malu le so kai kora fa so na awa pa utimu so times for ival malunga le malu le Air Nelson awa pa utimu for ora malunga le malu lu timarum malunga fa so na awa pa utimu for fitu malunga le malu lu Westport pa utimu so times for fitu malunga le malu le so male ayo kala stete na lo se for maria fa solo ina awa e time pa o nai wanga ma mai ni so timing ange malo si marsa vidi mai matu ni so timing all the time nei as furu ibal mo lunga nal malu le fa mawina mo kana stete e le nei fo ia stoffi Semal talo tau il motu matu le pito la lunga motu matu luas furu mo lunga ma fana kai taia fa solo lang le leil tau le nei fo ia so fa talo fa la jono iso sa vanga lo mo ning tonu lo tano ma futa lang le leil tau mo tom ile so ma lo se fua ma le lang ma le tai as fu lima mo lunga ma ru fa mo wina mo Wellingtone e le nei fo ia so o le telo isi vanga ia fanga rei awa pa utimus furu iva mo lunga ma ru le eang lang fa solo awa pa utimu ni so vanga tauranga tau po fasaron awa pa utimu po ni so taimi roto rua awa pa utimu ni so taimi for lima marunga malu lu Palmerston North lang leil tau New Plymouth lang leil tau mo to le so nei pia lang leil tau Masterton lang leil tau le nei fo yaso le ben lang leil tau il telo vainga Hastings fasaron ko lang leil fa bena ko lang leil Gisborne kiri rom lang leil tau mo to awa e ni so times full valu marunga maru fa mo ina mo kiri lo e le so tama ke bakaura o kilani no fanga fa salonga radio Samoa
ele nei vai ngole tai au se furolo ile malu lu fa solo tu mawinga langi le leo le tau le so awa oni so time se furu iwa maulunga le malu le fa mawina bo au kilani ne yaso tai au pe au dia tu sa le tau ne matai au awa fo langi le lei vai ngo tu atu fa solo awa langi le le sto na e fa pena fo la sa mala so fu mala so lu mala so lulu o le nava yaso lu mana yatu seki ar mele il kabo ka ko so ya manga ya le marudu o le vavea le male fiafi ya ko lengi ka ko ya o mele winter o makua e fit le ka ko Manga pela fa ki ka ko ka ya o le male fiafi ya o le o di ya ka ko ka mo so foi manga ya fa na ya ngai vai ngana le tau fo ya o fa no ngatu left mo mai wa ka ko ta hil fa la belena around here Sabara nga ko ngol vai ngana le no fam tala nei tai au kuai mai lan vai nganga lo le fam ka o le ku le ku la ngoi fa le voi tai fo ya le lei ta tolo fa fo mo tu sa te ma lo se fo mo wi mo le lo to fa no lo ngatu ile tala le na mai nei ta tu tala fo ile ngala Britannia isi alo to le mo e o ta fo la wala sa po lo blenen pe I blenen ai pe ole la tala tala afaltasiana na file na maua i tangata fo ile a vaenga ye fe wa ilunga la wala e faianga luenga fo i ole awala tele ia so ole la na fafso ta ia leo fo i pat ole la o tau sa ilia lava fo ia po o ai po o fe o ia le tina o le pepe ia ai po o manu ia fo i le tina o le pepe ona o le tulanga la fo ia o la fo i sa mo fai su enga ia ai o le fano noanga fo i le o le mau o sia fo i tamaititi ole oloa ta ua le tua ia ai wale lo foi pe ai sal ma fo anga mana ia foi le fam na tu mo tato uma o ai la ai mai se la fo ia la to tu plang tala vo ia tala vo ia le fai a inga ia inge ike i wa ia se fa la ve tu pia te fa mole tala noa au ange i maua au wale mai maua le tamaititi o lai ko akele kanga ka lo fia maua tamaiti ia ai langona al fa no fo il ma fa ia pe a ma fau fo isinei alu toto talo fai ia asawa ia mana ia le ta fa manatu ta pokala nei ta hao ia wa te loi ele o lo le mafu anga po na mafu ise na failea tulang ai mana il fa manatu mo tato ole me alofa le tua e fo ina ia mo tato ya la tau ele o ina ni foi ungari o la ele o mo ile me la fale tu ai o te lo banga manele o fa lo atu o fa mana tu ngal mana tu pun fe fa pe tono a me sa ala mai ta yo la tu ta to matu ia fa matua ia ta to se ngal wenga le e fa mo nei fa na mo fa tu nei fa na o sa ke e ka ko wal mena tu poile le mautono ma fo mene o alu tu mai tai ia ona fai le oni stulang ai tu puni me fa pe fa mo re tu ai atu tadia man fia tadia man fa tai ia ma baolo sila o le me alofa le tu ia ai fai titi la le ita ona o tu pule tu langa ia pele fai se ainga po banga fa pena the newborn isn't for ele se tu a kongo feeling al tanga matua na la yun tu pupat o le tamaititi la vai ia o le tamaititi o le me alofa mai le tua ia ka ko sa ya sa o le alo ma fo i au fenga luenga ia fa pui ma le tu langa le wo mo nei au te fatul to tele wa fa pe le sa o ta le potina mo sulfa ia le rope o ba ko mo sulfa foi ngo melanga le nti lo atu ta le potile na mo ala no winga pe for nga ba wa la fa ngo atu talo nga Britannia le ma it's a wake up call bola to mo nga le luai tonu i e ma na ia la ia fai ma fa manatu ia wala nga e a foi e le se me lilo e mawa yes ia fa te tenga la wala nga le mawa mai po la le umi tano fai ni tanga ia ngai o inga fa pe ia mo le lo no winga e for nga mai o le ofa kwa po se kupe po la le mea ia kadia ai fai nga wenga fai le ngai o inga le ma le fa maoni ia la tu tu lo fai
Ia makiri sa sawa ile leanga I tonu la to lo kurifa salanga I tonu fa pipui. Ia fo I se fulu lua le mo lia I le tutau bribery. Yeah. Ai to lua lo mo lia I le whakanganga fo ila leo ko simango le ngole aisa whaasa ina tonu anga I le vaenga leo lo no fuvavai. Ia. Le lei tala noi mo ave whana na mene o whala whasa ina a tol pulo le o whainga luenga le customs le malaba lele. Lo te wabai atu. Makua I maua le lei fo ia le sko lua le ngau mai whafo e ngā mai fo I tono la ato ia nisio o vaenga o whala whasa ina. O le po talatona po le na taunu o le vaale I au kilani. O le vaenga e whai malanga mai I Santiago, Chile. Lua sifulu lua ma le lusul tolu tau sanga le vaenga lea. Ia e whaafetai ia onga o le lei lava fo I o a kako masingi lea e siake I le vaenga le customs. O inala le na mawainga I ako pao ia pe e whaale make sense o la fōlinga. Anga I ato uma au malanga. Ia au lela e mawai a fuala iai. Tusa e ono tesi ma le tolu kilo kalama. Le mamawhale aisa lea nga au mai iai. A tuulai le tūlanga tautupe. Lua sulua milionga e kakaunga maua mai I le vaenga lea. O lona winga. Ia ua makua I whaafe kai a lava le ngaluenga fo I la tolo o ngalue. Ona o mawhai una tauwhia. Ia o le io o mai fo I whaamoe moenga po fia fo I lea o le a wha au ku ia I le vaenga le kufanga ma le whaatawina. Ia ma tele ai le awhianga o tangata lau. Tele ai whaafitai o lea ua maua. Ia o la fo I la ua maule kaiminga o mai fo I lunga le whaalele. E whapea la ko o vale ka ka ia ngā rua inga ingi usina. Ka ofi. Ia le na, ia wao te loa o tūlanga e o i vaenga le, ia alo inga lau koe whaafo leo lea kunga mai. O tai au leo te wapai atu na mawal tāpo ka la meni sori poti e whaile whaamawaenga le Ponsonby Intermediate School. Ma se tasi o lātou whaiaonga. O lau titi loa tūlanga o te maua I talaanga o le whaiaonga fōlele o tangata whiwhia kāpolo. O lau kau ki loko e onga fōlinga, maybe I saw him on the golf course. Se aso po, kai mo le tau sanga mapai. O lau te wabatu au te le loa I nai mātua lo whawha. Maybe to whia nisia o ngai nei o lātou walo I le Ponsonby Intermediate. A le whoringa mwala ata puni, e le taimi e tapuni e lātua o ngatai au. Ia ai oe, a vela lātou wha alo alo fōi. Ia mo wa whoringa mai o se tausa whia te fōi le whaiaonga o le Ponsonby Intermediate School. Ia, o le ua limas fulu tau sanga o lona soifua ua loa foi ona au nei le tūlanga whaafaiaonga. Ia e mai se lava foi o lana au nanga I le vaenga foi pe ona iai la onga o wata ua Ponsonby Intermediate School. So whaaftai ai foi la o le whaaftai au le au nanga ona e iai ona I tū foi e iai lava foi ngase tūnga. Ia ai sa whaaftai lava foi le ngā ruenga whaitele e mai se lava foi sion tō lua masiana whanau tō lua. Ia I le tau singa lelei ia wa a whaape mai koe inga ai koe o kia kuma loma kua. Ia ele umialas koe inga lungal fonga ele. Ia ai whaaftai ona o le lelei foi pe o le isi tūlena o le olo o whaaftai. Ia ona o le tau singa lelei foi. Ia ma whaape nai foi ona maua lona avano. Ai whaaso ai ona tamau a inga. Ia ai mai se foi o lana fsosoangi tele tupulanga o lo o I tutonua o onga. Le mas futau sanga le songa ia Nick Wilson o le songa nai whaiaonga o le ua umolona soifua maliu. O jolas to na ilin tatu nei. O le tulanga na iai. So mo nei matua mana ia lo foi me whanau e o ngai tonu I ia. Ia el file mbo le tua foi wa te lo misia nei whanau foi le ia miso whaiaonga wa te lo laval si fia la sunga whaiaonga. Ia foi maftanga menei o whanau. Malato whaiaonga. Yes. Ai mai se la au koli foi e masa nginga avele official ko inga. Au whalong kaka. Sawa. Ia le lei ia o se fuanga na o tatu ye nei. Le masu tau sanga talvo. Ia ai o le finangaro le tua o le maa tongi whaatolo moana pe o po le tino I o le tia fo ele maseua. Ele se va ve fenasu a se o le finangalo faito tasi o le tatu matai pe o malioti. Fa ia le moto fali matua. Ia wai le fa pe a kalavounga malo sheile ele o malioti.
ka ko foi kau ki o la ngai o langa wa ele plan le tu mo tato ka mi kau ke ka mo solo ai yes ia maka ko kari e ai ia maka ko su e me ai solo ai sa ve u solo ko ai ima o al kai mi ia el tai me mai le oti ai mana ia foi la sunga la tato tala no foi ia wa a foi ai tau sanga lima sfulu tala vo so i fua au le lava foi o ia ni si o le valu se fulu o atu o vale fitu se fulu au la lava foi tau o lon ia ke la ia o la u tilo foi le o le kausi le ia o lo ka o la le kai milenge io fai le pe sia le ia wa ka ko kere lo ala le kai mi pe va ve pe kuai ia ai o le tau langa tau na ia o le mata ala foi ia le tau singa so i fo malo Mai taimi o le totele o le tātou au savavali fo le Walking Samoans fai. O le whamanatu ana masanina ave e ala to ume o mai le tātou savalinga. Vai o le savali. E fsosani mo tātou ia mo le malo si fai o tātou tūte le aso ma le aso. Ai le whapea o le fo i ele oki mo kako. Kau ke savavali nge ia ai ao mea le oti. Lango le oti o le whinangano le atua mo tātou. Ia ai o le savali. E maua i marfa marastino. Maua le malo se fai o kako kiuke. Le aso ma le aso Nanga ia. Ya maua le ona o le mea no falna mai le tu. Pe on kako ringi kai o fo. Ya. O le poko e ola e fefe oki. Ya we. Oi, ka bebe. Mas kako ki manga o ringi kai a fa mo bode. Sako ki manga. Manga ia. Ola ma ko ke le avoka i la utilo le taimi nei. O le mea la nga le ke kau kua koi. Fa nga mai ka ko avoka. Fai masinga toast ia pula lau sunga pe saka le lei whaapunga le whaamoa pe whaaskalamu ia scramble ia a o le whainga le na ia ke aula ia makua maanga ia singa ipuki ngale lau moli ngale au kafa ia lafu ia solo mkua mai le muenga lo ngale ia o tātou nei vai tau o le ala vale ipuki ia o le mea sili ia maua se mea tali lau aloa il tai au Asa le ya vai fos ka ko ki ma ne ya wa na fa mai pide sta o so le toast ma le kofe la wa la nga ma lo tai am ko ma ngai fo oi ya le fa van le fo semi so la fa tu fa taile fa tas mel tar bu kala mel nei tai ya ya o le fa mai fa van e o mea no so fu nga mal mana la nga ko nga fa ile fa mar skin kai kai lo ya fa vale fa kai ke le ai sa vai o foi e fai foi la kai ka fa ma sting e oi ia wala ngai me nga o misterio la lo sila fia men vai ngala ai sa wa ia de lei ia to anga e fai le ma do le tai ia mo ka fa ma sting alo va tele tu no le tai o fo los fu tolu lo tele tu la fitu pa fanga ban penino te fawa mai ana so ai man fa ponga le tai ha le por kalame Lengan pro jani up think a minute dar fam yang as fa na pe apal fitu le tai on nei ana ya no anu Facebook mari YouTube pro samo pa venga se make up fam yang ri ka fa mon mon aro se fo yo Demasiada wala petata wala yo panayyo desde tiempo otra fiesta tu mamá si y tu mamá ole como digo
be a better boy. To my mouth, you'll be a to my I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. In 1951, a terrible nuclear disaster almost happened at a nuclear power plant in Canada. The core nuclear reactor had melted down, so it had to be taken apart before more deadly radiation escaped. The challenge was to find the right person who was both highly trained and also willing to do such a dangerous job. Well, there was a 26-year-old lieutenant in the U.S. Navy who was highly trained in nuclear physics and reactor technology. Plus, he had top security clearance at the Atomic Energy Commission. So he was flown to the nuclear power plant in Canada where the accident took place. There he led a team of technicians as they practiced each precise step of taking apart the melted-down reactor. Finally, wearing special radiation-resistant clothing and armed with only the tools in his hands, he went where no human being had ever gone, the core of a melted-down nuclear reactor. He had to take the reactor apart perfectly, with each step taking no longer than 1 minute and 30 seconds. In that amount of time, he was exposed to the maximum radiation for a human being for an entire year. So his quick and skillful work was crucial to his very survival. He had no time for even one little mistake of fumbling for a bolt. Both his life and the lives of many others was depending on him. Well, he not only survived, he greatly succeeded. And not only at that extremely challenging task, but many others throughout his life. For that young Navy lieutenant who saved countless lives by skillfully and bravely going where no man in history had gone before, went on to become President of the United States, Jimmy Carter. You see, what we become is determined by the choices we make today and every day. We have to choose to do the right thing and be our very best, no matter what the cost or risk. And when that becomes our daily habit and character, then it will continue bringing us even greater success. So why not ask Jesus to forgive you for not living the way you know you should, and to help you start living his right, best way today? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Afatono le tu la fitu fa mo ngos fa o radio Samoa mo ne fa stofi luas fu tasi ya so me telefoni na matala mo o tolu fitu tasi lima I tolu lo mo fa mo no tanto email On air at radiosamoa.co.nz. Mo fa no tanto Facebook ma YouTube radio Samoa pe a tama va tafa me ngale no Facebook fa mo ne mana Yes. O le tato fa mo nyanga le na mai ia Rita Noi. Happy 19th birthday to our beautiful Sia. We're so proud of the young woman you've become and so blessed to have you in our lives. Wishing you endless happiness, love and blessings always. We love you forever. Love from Nana Paulina, the aunties, Auntie Queen and Auntie Seo, and your siblings Neve, Maxine, Pene, Marcus, Pixie and Beauty. Ole tatu telefoni nei tai ole tu malor sui fua. Esa so manu eta vai malo au va. Tai molo o manoa. Ia lo faanga fa mania mo si tasfela tali ia lo Australia I Queensland. Ia li lo miscopa yese. Miscopa ia vi nga marfa Australia tu nei tai au no fa na o mai o la tali. Lo duas pun malta si tau sanga la so duas pun malta sile nei o me. Ia le tu nei tau sanga tele o fa na e maua. Pasele tu le ola mana malo se me salan fa malo longa mo le tali ya e ula mana tatu baba ma ele fa non fa ngalo ina oi sal sanga mo le lu mo le su salo alo tina ya mo pelo wala malo lo ina ma e fa malo longa le su ya se oi lo tino lo tu ya si la elo nganga ya lo fa anga nam fa manianga e va tu lo tina ni sila ya ukilani Ya le tu ai mai se o tu fa fina ya I Raima Amanda ya o lo uso fo ya sali ya fa si sila lo fa anga lo tinale lo ngol telefoni fa sai mo lo no sa vai manuele aso sai mo ria for nei tai au vai tino maror sui fua Allo la va sai fua sa vai ma lo la sa lo pa nei tai au ya o vidia se yo fa manuele asa fa no se o grandstand Nathaniel fa isiota va pun matangi kau falenga ia talingua udia mailo se pulu dua tau sanga ia wa sama matua fo ia le te salo ma one ia grandparents ia sanga fa popo atili lo ma losi fa popo atili lo o sta ia matua ma e tama lele ia tu anga te alwe failo exercise molo walu la kapi ya kong la piki ai oi se tau sanga manis tau sanga te alo ai olo fatuma to I everyday mo oina tenu ia tato feilo ila so na ipo ole asa ia na avako lo sau palungi ai olo fatso ankole o kiden mo oe alo fa mai fo so anto Marianne mo tukitawa mai Australia ai mai so anko o malanga ko kele anko mo antes ai fa pto alo fa anga ma one yo ba pun matangi ia ma une yo ba ai tino mo oe ia Nathaniel will see you again Nathaniel ai fa le lava vai mo le avanua pa mele tu nei aso tai lava mo ne for nei tai au tina malor sui fua se fo mo le la sungare o mo lo va se lo tai lava mo le avanua nei tai au wa mere ni fo ia avanua mo le servo ia fa mo yanga malo fa anga se su fa nau ya clear va sivi le so aso ye to sulima on sausanga Papsai de suela no sausinga ya toya miskutina pa yo Maria o sele ni sausanga wa ya uero na alofa mro na ngale alofa anga moliasu ila fa na o holy Maracho o sisters Christina AP brothers Dale and Wiz ya fa si silero fa anga o masu o fulimatina le lungo te poni mai papakua papsai lava mambiaro wat Mania for nei tai au fo pe eles family anga le lungo le YouTube fa mo le ngame mana yeah Ol family anga happy birthday my sister Sina Tai Fafo Lord bless you with many more years to come. Love you and have a good day. From Bernard George 2098. Ja, lelei for I pe foringa mai o tata fa mnanga mana nei for I tai au for I na wo mana fa alu ne fa mnanga mai Rita Tinoia mana ya lelei ya o tata fa mnanga na nei tai au fo a pisi mai fo ile so
Lo kasi o mela tau ang. Ya le mai le pulenga mana fenga renga ro Samoa mal chara bokala me maro chai au ia. Pesele mo ko ni kai ha fo. Oli mafia ile li wa lia nei tau sang. Ya. Pese paki. Ya. Amu ia fo ko. Kaya mal bala aulia. So lo se follow par fa. Ana bar. Radio Samoa. Taslima iwatol amo. Taimi pisile nei mo tātou ave Ta'avale on the north and southbound city-bound along Maita Watu Mamawhai traffic, Albany, Aluange, Rosedale, Sunnyside, Forest Hill, Whasolosolo nei ngai Wairau, Whapena Laluae, Tristram Ave,
Ia, ma le anga iane le nā Eastman Road, ma lui foi ngā tatou au wala lau papa vaenga uma lava le nā o leo lo o pisi mō tātou. Lunga fo i o le tātou a Northern lo mai tau atu on a northbound. Ia o lo o whai asi pisi le anga i ese atu mai taulanga. Ia ma le anga i atu le nā kolosi tātou a wala lau papa. Southern i le taimi le nei a North City bound o lo mai tau atu fo i Takanini Papakura. O isi o vaenga o jury le foi o lo tu mau le pisi. Whapena manu kau le taimi le nei o le vaenga le tātou interchange line Highbrook o lo o pisi mai foi i le taimi le nei le tātou Tip Top Corner Mount Wellington Penrose malanga i atu LSE Green Lane and Newmarket o lo umakua pisi lava i le taimi le nei on a southbound. Faisi pisi mai le alu ese mai le nai le CBD pa solo mai ai i Newmarket malanga i ane le nai Penrose. Lunga le tātou sfulu ma le ono o lo mai tau atu i makua pisi fo i tātou le taimi le nei. Faisi mamawhai nai Westgate, Massey, Royal Road. Ia mawhaasolo solo ana I lava e onge ai I Point Chev and Western Springs. Maleanga I atulai merge tono le taulanga o lo faisi pisi le taimi le nei mō tātou. Nisi nā o vaenga o leo o lo mai tau atu le taimi le nei. Ma mawha le traffic mō tātou. Ave ta avale. Tau tua nā lava foi. Ia le saunga le mulunga le awala nei taimi o le ta avale. O I nei taimi o le awala. Mai solo o iengi ka mai ki ta avale taimi le nei pe awa moli a onga. Ua te sfulu iwa minuto na tā leo le tūlai valu. Tā lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Tā lofa Samoa, e mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fofonga. Whapea products po o loha e whasosoni e whaala mole ma dark spots o fōlinga. Ua tele ungali I ua mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Sa ili sea o ngā amata e talawhea ngai mo lau whānau witi. Ai maise I taimi taungata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se totongi. I oe e le ai se totongi. Mo whānau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala le asonga fua I le aso whareile. Iwa I le tae au anga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono wha 5 tolu wha. Lua fituono wha 5 tolu wha. Toa tusi se fulu valu Station Road o Tahuhu. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Mō tā penanga o whaamoe te tele, whaafisot ta I le Lux Tent Rentals. Maua fale ie, nufoa, lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, 5 tasi o, 5 iwa lua tolu. Olua lua, 5 tasi o, 5 iwa lua tolu. Selene ua whatumoe Ai ua e vai Ua e pia moe Tau whaila I e tala mai pea Ai se I o pa a pia A tui lea Ua o tari toni lau pa mahoni Ua mea noe ma wo moni O te ioe o te amene koi leoti A pai ua e pia Rakata smaila io Tamau left to Lima, all night to much Samoa, my New Zealand. Naya Fatuna ese serava, te leoina, e una mutangata. Apaila ua e pia malamalapa, e silia idea, tu maioleana. Ua o talitoni lo pa mahoni, ua mea oe ma wo moni,
Smaila ia Tamau le petulima E mai Samoa mai New Zealand Lava, Atene o Wiga, Elma Motanata, Apaina, Waitia, Malama, Basilia Dea, to my Lema, who of Cantoni of Pama Honi, while there am I warming, they away, oh, they are in the boy in the OT. Apai, when but the smile, Tambal left to Lima. All night to much Samoa, my New Zealand. Early in the morning, she would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes her sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening, she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waihole. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Se la fai e aule lei. Hey, 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 hey. Lumata ngo fie na wa ilila. Be asulu ye na yo love nuwa. Le moana ila ila ile masina.
O mata ango be dina tauta Pelanu lanu wa ipe yo susana Be o se ia eta oto watu manga Afai tele tele tonu yo winga mane suma tama futa O tele pipelo ya te oi ole ala su e yo tua oila umasima O te mauti no a ua bisia Oia ole ma we papa sa tau Never mind it all lay I love what to lay Love for your love much feel love lay Ball lay love for ile air Ima wa for ile fuli Malaysia Never mind it all lay I love what to lay Love for your love much feel love lay Ball lay love for ile air Ima wa for ile fuli Malaysia Hey 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 Salafa ye aurele Hey 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 Panua malau wanganu O tu mau be fava mau E mamalu lava ono Yesu Fa mole mole fai ma vaisu Le ai se tasi folinga mata E pele lava oilo fatu Fai uangalo ya oile alo fa male loto mawalalo sauko ila oi Saufa ima iyo say if I lay a lofi amatai ole no fa long ole le say if I my yourself if I my lay a love to lay love for your love much feel love lay bal lay love for ile air le ma for ile fuli Malaysia if I my lay a love to lay love for your love much feel love lay bal lay love for ile air for ile fuli Malaysia hey 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 Salafa ye aurele hey 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 oh sengo fo mai ilalo malola mai le kipi ai awe ke ka alo o ka mai ki o mo kele mena ku mu fa alo malo mo lalo ai afa ya esasi nginga la ka ko fai ku fafu ai mai o pule o uma vai ko fia ye le fu e marco o laula ngai ko si ai nga mo mala fongo o malu mo pa ia e fa me melo ai le loko ka ko pala me fa so sa ko la fai merko ko o nga fu fa sale le anga la ko pule nga wa va nga e mo mai pule sale aula vai ko pule malai ku fa le nga fulu ma fo fonga nga i fo mo fa mai e pule sa fo finga o lo malai e si o si o mi e fa le lo ku vai singango le ku malo e pule a sa o lo malai fongo o maki ai ku au pa solo mai le ku sale nga o le kala mala mai ka vai ka si fa le ko le malai le ka mau a seka palau di sifo ma palau le fa le fa e pule palauli i lo malai fongo i vai lo a se u a ko ki ngole kama ma au le lei sala fa ye o nga mo pa i o le kala le lei me mi kai le loko e fai ma sei wa sa fa la le lei le mo fai me ma fai la sala fa ye au le lei if I my le lei o lo mutu le la fa ye lo mutu le love le ba le lo fo ile ea le ma fo ile fuli Malaysia if I my le lei o lo mutu le la fa ye lo mutu le love le ba le lo fo ile ea le ma fo ile fuli Malaysia hey 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 Salafa ye aurele hey 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 Samoa Ula Crew Salafa ye aulele le tau tua radio Samoa no to ono mino tolo jora talo le tula valua talo mai Samoa pe mai afa fanga mai a vania to loa au ngaru le tai good morning Morning. How's your morning? Hola, boss. Hello, man. How are you, Koro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day. And if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more Aikai Lafo, okay? Okay? I'm a taste of sanga on the tattoo I've only. Talusi on the wing, I'm a sissy in the Fai malfa te ngalui malfa tau on the fata si mai man we ai me uma. I fight with my
fa pasine tu mata mata. Ava ai tu posi fi emoni me yo mata. Awale fa ai mango kolo kila lo le tai misa ope over my lau pe ai le bali e lo mana o. Tikile uso pe ane ai sana lifi. Fau tu ya anko pe a fi. Ia ele ma foa I laulani si. Ma o tu fa Samoa ale au ingilisi. Let's go. Ta fai fa mano. Fa mano lo si. Chopili ne ya so. Au mal fa ai ito Sofia. You mo ele ne ngalo na sana vi inga. Tato. Ta fai fa mano. Fa mano lo si. Chopili ne ya so. Au mal fa ai ito Sofia. Mano va fifia. Moi. Awole fusia ile maso la falo. Ole malo si le se failo. Fa malo si tai tali si moko. Fa lo ile le ya posa sa uta oto. Awa. O tu si pasi sa ile lang luenga. Olo ngalu e foi ai lo tongi. Sa ile pole so singa luenga. Ele ole tu si pasia ole tango te fa mauni. Tatele to pole ni ta tu si pasi. Tu sa penu tili ta fa palani. Ata fa mauni atu ile tu nuti me fe au masani. Te ea e tu e tangi. E umane ua yeser tu masati ni le ami. E manu ye na lo nei e toi manu ye le langi. Wow. Tau fai fa mano. Fa mano lo si. Tau pili ne ya so. Au an fa ai ito Sofia. Au ele nei ngalo na sana vi inga. Tato. Tau fai fa mano. Fa mano lo si. Tau pili ne ya so. Au an fa ai ito Sofia. Mano fifia. Yo, la mai ano. Afai ua yo au ono tutongi. Sele ilonga lui mali fa maoni. Fa te alau tau langa. Ona fai leo fuanga. Mabana tua Samoa lau fa somo se fa mamoli. Fai lau singa masani male oli. Toi tutu foi mana vai so ili loli. I say yo foi la ile aso tongi. Fa tata fa uma au fa ia la mai foi samsongi. Au ai te ai ina ne ia se oli. E se tu se apu ai fa ali mai pa umoli. Mawalo unga luenga ko anga I kakalo. Loko mawalalo. Au ai ke chiki ai fa alo. Ko anga I fasili ma vavela ua. Au ai ke pupule fua o I se mea. Au fai nga luenga lai le vale. O lai loa mai o le ngai ke pase e unga. E se le so enga lo pasingi au. Lele I mawalo pi. Lele I fai lau tax. Ai le I mawa u pepa. Ai usu mai e relax. Wakakau unga pase me malo I low pack. Sau. Back, barship. Au ai ke ta fau. Vai oi I tuli lele usu mai tai au. Back, barship. Au ai ke ta fau. Vai oi I tuli lele usu mai tai au. Mai akile ni eskali e kau I skivi o I falangi. Musika se kamali ile so I fefiloi. Kame kisa si o kilang. I tatou. Tau fai famano. Famano lo si. Tau pili ne ya so. Au al fa ai ito Sofia. Mo ile ne ngalo sana vi inga. Tau fai tatou. Tau fai famano. Famano lo si. Tau pili ne ya so. Au al fa ai ito Sofia. Mano fifia. Fa ai ta o e seisi. Ia e ono sa I teisi. O ala le lo tama wala lo. Malu I fale, malu fafo. Au fainga lo enga fea lo fani. Mata utile naka mupani.
E amu ia le na pule siri ele so ona fai seisi Se amu ia le na pule siri ele tai fica e seisi Tasilima iwa tu, amo. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whatalo whelo tātu o tino o si mai ale whaafonga le tautua masani mo le nei aso fau tala tau longo. O a fianga tau tupe le whangai o iai o le a onga mo whanau e ia a fianga tu mau le loto tau mawhai. Lea olo i vaitele ma mafu ai o na tāpunia, mōni masina ma whaale tonu le tutongi no whai a onga. O le la vea i mai le malo u ma whai ai o na toe wha awau le a onga. A o tālia le tala wha ta tau autua o le tupe mo le tau sanga wha le tupe fau. Lea ua wha iloa le minstau a onga maanga nuu i lunga upenga ta wha ilangi. Wa wha ta oto ai se fesoa soani tau tupe. Mo le loto tau mawhai, wha pea le a onga le fia malama o loo a onga i fo i whanau e iaia a fianga tu mau. Au tāri ai ia fuafuanga le malo, o le fono whaavaya le tu malo palota o whale ata toru. O loo i ai le a onga o le loto tau mawhai wala tu whaia se fo ai. E se furu afe ta la mo le a onga. Wa whaidoi le upenga ta whailangi e lea fono whaavaya ata o le teitei fono. Masui o le komiti na whairo i atu ma le pulenga o le loto tau mawhai ma tau au i ai lea fesoa soani tau tupe. O lea onga na whaatupe i se por kalame fesoa soani mai Australia. Pei tai o le tausanga ua mawae, na whenga iei ma whaale tonu ina ua tau fia lea fesoa soani. Wa whailoa ele minstawa onga banga nuu ilana fesoa ta inga ile api o fōringa. E lua se la wafe ta la ua pasia le kāpeneta, mo le talo le tupe fau e tu inatu mo a onga, o le loto tau mawhai ma le fia malama. O le awha au popo lea i vai ngā tupe ta i se lau se furu afe ta la, o lo maua ia onga e lua mai le tufa tufanga, o le fesoa soani le malo moa onga umai le atunuu, le One Government Grant. I le mai ai o le se furu fitu vā yaso, po le wha masina ma le vā yaso o whea ngai le vasenga fau, o ali matama i ta i leo ma o onga, i le whaatino ino tiute mo lea tautua i le malo ma le atunuu. O le vā yaso nei na wha mautu wai le sauni atu o lea vasenga e to alimas fultasi, wa au fiai ali e wha se fulu, ma ta maa itai e to se fulu tasi, e ala lea le whai o lātu tautonga. O luma o le fionga i le whaamisino, o le whaamisino nga whai tu malo, le fionga leo ta mata utia Raymond Schuster, na whaatino ai tautonga o se pine wha mau, o le ofo ina o lātu uola ma soifua, e tautu ai Samoa, ma tausisi ai le tū la fono wha vaya le tunuu, ai maise, o le wha malo si ai o le tū la fono, le pui malu o tangata ma lātou mea tō tino, ma wha maoni le tau aveina o tiu te wha leo. O whetau i le vasenga fau o malu o le malo, ma le tere o ngā luenga o le awhea ngai ma le mta ngā luenga o leo, whale pui ma le toi fua ta ina, i le tūmutumu o le taulanga i le masina fau, i le wha mana tuina o le tātou tūto tasi. E uru whale atu lea suinga fau o leo e wha au popo, ia i lātou au na mga lulu e le mta ngā luenga, ai ua si tia tu langa wha leo le to avalu se furu ma le tolu o malu o le malo. O le si tia tu langa wha leo, o se wha ilonga o le amana ia o le maualunga o le wha atinonga o le tautua wha leo, ai maise ua pasi suenga i mata upu o le tula fono. Wa ngā tuna ile atunu e mōni mawina por kalame ua tapena le malo, e wha amana tua ile ono se furu whāta usanga o le tuto tasi le masina fau. Ma ua tāle whenga i tonu, ma le toe wha mamalu ai o tū la fono le vavao le fio anga o pia, o lo avea ma tō ingo le atunuu, ono o le tātou taulanga o lo iai. E le ngate ine whetau i le toe whaia le vavao le nuu ma le tolu aso o sauninga ese, o le sisi ngā fua ia iuni. Ai o le wha ngā solonga o porokalame tapu vai tasi le taulanga o pia, ma tūmutumu iai le atunuu i le ao wha pēr ma le pō. Wa wha iloa le pule mamalu ali ma whai pule le fio anga o pia i sana wha asara launga. O lana vavao ua toe wha mamalu, ona ua mōri mawina le wha atupula ia o amionga le mafaufau,
I le wha pisa o leo la au pese a ta vale. Wha pēr nisi tangata whewa I teimi o whai ngā lotu. Wha o popo atu I ai mawinga le mi ngao. I teimi o le tū nevo le pō I tā whaonga mai e vanga I lunga o le taringalu. Leo lo si o mi airu mama o to le nuu. Ai mai se o le wha ata milo sanga o le ala tele au tū le taulanga o pia. Ua tā ua le wha ailoa e li ima whai pule o le lato uwa vao le ato e whaia. Mo le si le fia le atu nuu whenga solo ai. Ai mai se o pisi nisi tau whale o loa tatala. I teimi o le pō maa whea mō wha taunga o le awa malosi. O wha ailoa le wha sara launga o le afo le ono le fiafia o le fitu, o le vavao lea mō whai ngā lotu. Ma le longo o le atale o tele I le tau le sefulutasi le pō, e wha ailoa ai le vavao wa tō whawha le nuu, mai whato a mai ai le wha I le vaveao. O le teimi tonu lea wa amata nga I le atunu I ngā luenga I amata bave, wha pea o ngā le whanau e usu pō mai ai pasi, wha pea ta vale mai nuu mafio anga I tua, mō le taulanga I pia. O se masina le mamau atu na wha ilo ai foi, le toi whai o le vavao se tasi o nuu I le taulanga, le fio anga leo vai ala e mafua lava, I le no fuanga o iei le matawhanga ma le taringalu o lo lu mawhale iei le nuu, o tele ai e vanga ma le wha pisa o tangata wheo ai, ai mai se le au tāwhawhao I teimi o le fiafi e o I le pō. O tāpenanga le soa komiti o tū ngā waa mo le onos fulfata usanga o le tūto tasi, o le ua wha ailoa le komiti e ono fautasi ai lua tū unga. O le tū unga mua I le songa fua so mua iuni, I le wha lea I le fiafi, o le atu tū umai fautasi e ono, e wha o ngā aisi puni la au. O le tū unga I le tai au le asolua iuni, e wha fautasi o le atau sini o ai, e wha o ngā aifo e sipuni. Mo o wha lia se sui o le komiti, o wa ai e wha e au fi ai le fautasi, o le fio anga o pia, tolo o tamauli, Little Rina mai toa mua ma le fautasi o le malu o le malo. O le tuunga e wha o ngā aifo e la au o fautasi umai ono, e au fi ai le tolo o tamauli mai sale longa I Savai, o le apia maroon mai apia, telefoni o le vainu mai a polima, fia tau le vasaraloa mai sa lua manonotai, Little Rina mai toa mua, ma le fautasi o le malu o le malo o lo wha au wa e nisi o malu o le malo ma nisi o le pulenga, o le tine mu mga luenga la vea I teimi o wha lave wha fosei. O le stofi o le nei wa yaso e fono ai ka apeteni o fautasi uma, wha ta siei ma le komiti o tū ngā waa, mo le whaia leo le sei ngā pepa e pe o na wha ilo mai e se sui o le komiti. O le fono fo I leo le a wha mautu ai ma wha ilonga, ai o lo iai le fuafuanga, e se wha ilonga mo tūlanga o fautasi le tū unga mua, le e wha o ngā aifo e la au, e se wha ilonga mo tūlanga o fautasi, I le tū unga e wha o ngā ai, fo e si puni. Tala I o le nei yaso, whailo I pea, soifu. Pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tū I ar fulu, a whai wono lima o tau sanga pe o vātu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po a maua fo iso walo I singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fua lau tū I ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whaingo fie, mo whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu, e siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fine ei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Talofa malo se fua ta wala nei taimi o le tai au, ta tu iei le isi li poti mai lunga o le wala nei taimi o le tai au. For I poloka le State Highway 1 city bound on o le ta wale le pe I le pasiatu o Market Road. City bound. O lo poloka I le right lane o le li poti la tamailea le waka kotahi. Mo ta tope a whape o le te anga I le taulanga o Kilani. The city bound, State Highway 1. So baba ya tulai le tulanga I cameras along fine tuna mai nei tai au mata tu lava I le pasiatu o I Stamaki Road on ramp fa solo tu ai Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington Alice Lee Penrose Green Lane
poloka fasolo atoa ia malanga ia kilani ia mai sautanei city-bound Ngala State Highway 1 faisi poloka le southbound State Highway Lusifulu le ngata le malanga le malava le Lusifulu whapena fo le pasi mai o Lamby Drive around Rainbow's End Malelinko le southbound State Highway Lusifulu le southbound State Highway 1 le taimelo tahi au mo tātou lo malanga mai I sifo I sautenei I lunga le highway losi fulu pena fo na pisi lai titia pasi mai Dominion Road on ramp round Onehanga pas poloka le nevanga le tahi au tātou lo malanga mai sifo State Highways fulu ono pasi poloka le Lincoln Mars fulu valu pasi mai Hobsonville off ramp fasolo mai Westgate, Royal Road, Lincoln Road, fais poloka, Fiololva, Rosebank, Point Sevelia, around Point Sevelia and Western Springs, fais poloka, na nevanga le town, city-bound, nas fruono. Malanga mai North Shore, paseo babaya to city-bound Northern Motorway. Vanga ma Sunny Lavan poloka, pasi mai Forest Hill, Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, poloka ia nevanga le town, lunga wala papa se pa il taulanga kilani, laisiki. So lunga dala wala nei time mo tayo up tabale on time yo lawa mo de nei tamai la nga fa on mo le avel fa mo tamai time ko lo sela wala mo la tu sa ngole mu al tala mai na le al waka ko tahi lunga ola wala nei time le tayo Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Balo fa tele tono la mai mo la fa fonga nei time ole tayo Fatalo for initial Angal Jarabo Kalamio Lo Jabba Sabatal for my Shamani, I think. Lo Titilo to Nail Time, Fatalo for my Cecil Tanto, my oi Shamani. Okay, here we are. Hana Chasha Awali. Guten Morgen. Good morning here in Germany. It's still 2050. Is that 2050? Of course, Fulu Liverpool, I think. Yes. Alosi for nei taia fo lo fat al vainga lata mai il talo le tau ba tu luas futoro il ma fan le ai Samoa il nei taimi ole taia e tu mau winga langi le leini so taimi awa oni so vainga Samoa pa ultimo ni so vainga la tino il nei fo ia stoffi e ma faina o le todos fulu angal todos futasi degrees Celsius modunga le pepela le Samoa ma le luas fa lona bawalalo good morning malosi fu pa angal tara programa malo le taia Lengate Samoa fa pena foi America Samoa no Facebook mari YouTube fa pena foi tanto wala leo Samoa FM 106.1 Taro pa ile talo le tau lo o fa mawina mo Australia maro si fa monia pa angal taro kalame so sa Australia o le maru lo le mo Canberra 0.6 solo yai le maru lo ne bang o le tai winga fa mawina mo le mo Canberra le so e pua ora tai au ona fa solo le su mate o file las fu fito mo ngana maru fa mawina mo Canberra le so malo se fo mo ile tno la lampa pa au se vana bang o Melpone sfruta solo il maru lu e le nei bang o le tai au winga fa mawina mo Melpone e fa solo na awa ora tau langi le le fo inizio time fu no mo ngana maru lu fa mawina mo Melpone e le so good morning malo se fo mo ia pa angal tar programa sini Australia sfrutasilo il malulu ile nei taimi ole taia winga fa mawina mo sini Australia awa pa ona wanga mama ni so taimi langi le lefo ni so taimi los fulu marunga ma fa fa mawina mo sini Australia le so Brisbane Australia malon se fo mo yes fu falo il malulu ile nei taimi ole taia ole asul matango fiele la in Brisbane le so Bella foi le lusu fa e lona maulunga a Perth Australia va pa yatus fulo el malulu nei taimi ole taia winga fa mawina mo Perth Australia le so awa pa timoni so taimi los fu tolu marunga le bela fa mawina o tele na vainga Australia ya maltulanga ele tau fa mawina mo le nei foi aso tofi se bal tau no fanga fa salonga radio Samoa tama ki kaura au kilani va va tu fa fo awa la titi malangi le mai tau ele nei vainga le tai hao o winga na fa mawina le tau le so langi le awa ni so taimi se vanga na vainga i ma tu o fanga paroa Wanai wanga ma ile auri awa kilani ia ala ma tele awa lang de tau sfruiva mo runga le ma lu po ma fan le emo tanto le so tai au pe audia tu sa le tau ne matai au awa lang de le foi pa pela foi ma fan le po ma lu le sfruiva lo na mo lunga ba tu la sto nai awa foi lang de le pela foi la sa awa foi lang de le so fu ma so lulu ona na ba ya solo mana ya
Mabau o mana tu ina mai lava ai tau nei taimi ole tai au ina was fully malo wa tani le tula e valu e to fa sala wina tatu tala mai sa mo pe na fa fonga le tunu le tai pe tala tula se fully malo rola o le so mar fitul po ana nei ole fa ta fitina tatu tala mai sa mo nei foi va yaso tau rungo tala mai sa mo nei va yaso le tala valu e le tai au ole na o manino la fa fonga ma la fa longo wa e se fiai ia tu lango inisio va nga le ngato tapinanga mo tatu wa tu tasi i Samoa o le toe salpete tasi vai yaso manai na yaso yo na fatu ina le tatu tu tasi Samoa na wa manina mai na ni se vaenga na se tatu tu ngafo tasi ia maltele la ni se vaenga no te pena ia le malo ia maltele na ni se vaenga por fa fonga le tino ele tu lango tatu tala mai Samoa o le nei fo i tai hao to tobo le Samoa se folima iva toru amo ina o se fulu ono le wa tai nei tu lavar o se mai lau mai mo na fa fonga o le fatafiti ne vai aso tato ma fasamo e o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au a o le tangata e fafanga i upu matala o le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tau fitau muli le atunu. Ua pisia tau la muli ma ua safea i u launiu. E whaapea le tala, o le malosi tele o le ngalu, ma o ai ina pisi la pito i lalo la au, ma ua o i u launiu. E whaatatau i se tasi sa pele ua ave e sea leoti. O le so ua mafua o na fio mai, a ua pisia tau la muli, ma ua safea fo'i u launiu ona o le fina ngalo le atua. Ui ilea i e tātou mali lie, a waele o se tō whā, i le a inga li i po paolo mangafa. Ai ua pau o le natura o le olanga i umalawa i le ele. Tau ina ia wha maise le anganga o le atua i le whaletua ma le no fualo, ona o le tuua wha fuose i le maloa le tamao le a inga. Ua pisia tau la muli ma ua safea i u launiu, manuia lau whazau saunga. Say
na onga sulu oe mamanula aloa nei ai au lua whaiva la auli e male au manga tawhio le whale mawhofo la whala ato e tu i whea lo whai mea siline i polo polonga o manu ua whaai fo mai langi whaia lau tau lana Samoa e la ui a o le vai ua whaile atanga vai o le tui fitina tau pe au mai na liu i fehe o le tai toa o le atu Samoa i atula i mai se ilo ilo ai le vai singa nona soso a se i tau lungu i le tua si vino foai Ei asase e mai le alititai Le tapua whanua le ai tu fe ai Ua le ngatala na pule i le tai E lau ele foi wasa sao ai Ele i ai a whaata whai maula wata fili tai mai E tangata i le aolo na tino mai ai liu pe a pongi pongi ai Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Tātou te mana na o malawa ia sa o le awala i whaatino ai le toi whaonga i nau ni la pisi toi whaonga. Mana tua o tanga pepa i ila ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia i nai le la pisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga i nau la pisi. Toi whaonga i le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga i ana i le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, All Together Auckland. Tātou whaamanatu le vai aso o le ngangana Samoa i le Air Veni Pacific. Whaatau sau la e au lele lava. Matango fie la e lei ese, whaapea o la tau i te tono o le tātou whale o loa o le Air Veni Pacific. Te tala i le aso ngā fuanga i le aso whareile, mai le se furu i le tai awanga i le ono i le awhiawhi. Asu to anai i le se fulu i tai au, anga i le wha i le awhiawhi. Le Air Veni Pacific i le Auckland Airport Shopping Centre, wafsanga i tonu lava ma le whale ainga o le KFC, lata ana i le warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele. Ua ova ma le ono sefulu tausanga le tautua le Christian Savings. O le au nanga e fesoasoani i le galuega le atua. E ala i le langolangoina o le fausi o wha le tapuai, o mautau whaawhiangaiga, whaapea le whaatau, to e whaafau o mautau ngā luenga. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whaatasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiai ai inga whaapitoa.
au kilani I saute. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale taavale wha moe moe. I tele taavale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe. Mo se taavale talafia ngai. Su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai I le oval selau. 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau taavale. E te sila fia wa te tala ina neile San Palmo lunch ma dinner buffet. Ama tātu le aso lua, 5 me, lua o ruono. Lunch, ama tātu le afas frutasi se e pa ia le lua. Dinner, ama tamai le aso tofi mai le afa o le 5. A faila o talini au malo. O wa fia failonga ina fo se aso fapito. A fifio mai matala mai ao. Ivas Furuiva Atkinson Avenue o Tahuhu. Po le whaasotai mai le lua 5 fa o. Po le olua fitu, lua ono, iwa olua tasi. Lua se fulu male ono wa te ale tulai valulu pokalame maro le taio Radio Samoa. Tāra pokalame tua I le pe awhana valu I le taio nei. Nei mātua matata umalava mori tamaiti laongare nei taio. Saongare mo nei whanau fusi pau. Ia maur se ona whaasau ina lau sa. Mai kono se nei whanau nei taio. Pesena moi. Ewa
Radio Samoa Lima he patolu a mo mo taimi o le tato Porokalame tua ile ele. Leila fo chai a fo fa salo fa le Porokalame tua ile ele le mamalo le tino au fai fa to anga ta to e fie to tole la au ma na ia tele le na ia wa lo si fo mo lo wolan ka ko masangi mar ko ki pula samo a ia New Zealand to la au ma ngai e tua ia ta to mo lo mana o ka karsi fanga Porokalame tua ile so April pena ko pati maro si fo maria na so tele pa Talo fa tula sunga te vai a pe fulta te opisa fa salau ka talo fa tul pa ye mo malo lo fa fonga lo fa fonga manita ya ta Porokalame fa malo so fo mo langi ma na fo sulu la a sa le a pe maru du ala ka e va be o le fia le manga ya ma fonga lo ya ma le la fa man tu ko temi sulu la fa la mo lu su minuti mo lo te minti ia sa wa le Ea, manea ole nei tai au tate fia tana noa i le apu, o le te wina o le apu, ia au fia fue ma koinga o le apu la, tō mo ma koinga le loko se apu, wha mori mori. Ia, na tona o le apu fa mai, o le apu e tau, a matana tau le apu ma ready lapu ia February tau ia me, e wha apu wha palangi wha pia, an apple a day keeps a doctor away, a wha samo, from ato anga ele apu. Ato nga ele apu la le sia se mana bie va e fo ma e fa punga kamanga mai ole apu e to ulu lau le otum temi le tato le otum temi le otum lo ila ole apu le tato le nei e o mo otum masina nei so lo masina to malo lo winter o you lai a kuso masina nga le winter ia o temi nei te wela wa a te wela e ti so mai ti pese la na tu sa lunga fa sa la na fa la ya dasa o ma fuanga le fote la tu sa lunga e fa na ta le su la ona na ai lunga le la tu sa lunga ona ma o la e fa la e va ta no ye le su na la na ele na fu e ya me vale la il mo e velis e fia so ai lunga e fi e koinga mo lunga me fa pena le atana le me ngata na ai lunga su la le tu sa lunga fa mai tam foi ave se la na pi mai mo lo ia isi la o le fa ta auto Yesu le fa mai fa Yesu fa mai o le vini mo a o to la mo foi le fu mai tipi se ina ma sunu le la fu mai e mo la na fu mai o te sini si la ina ia fu a tili mai ai a fa la lava o to toe o le a tu ti le a fa yo o le to toe o la tele me ai alu e lunga la to toe ma fu te mai le winga na le una fa pe o la le fu mai e a ve sini si la ina ia tile na fu mai la ole elem o yo mai pion fatu o season ne apu amata mai February tau ya me ole foi fatu o la tu o ye no fo fa pitu te wel apu ia ma lu fatu tonu na ina ia umi ona te apu mo fa so mai i market fa lo e o la vai a novema e o fa so mo la va le fa so mai apu lo te fa pitu i ku fa pitu lo ia apu lo te mo fa so ina mo te sanga to e te tu nga apu e apu lan na mata ma apu lan mu apu ia te o le apu e ai mo pa o isi te va ista te fisi se pa lo te va te midina lo ia mi fai ona saka le apu mo fai la apple pie e mo fai foi ona ave la smoothie e juice for apu la po te le vitamin C ma me fai ba me o la te ma la te fu ina mai me na ko lo ka lo wala toto me nga ka o fai pa le mo mala nga foi mo na va ma mo na va ta o vitamin C so ni fa le immune system mo ta le immune system mo te lo tino le
tau ti at fa mai nga foi fa mai control le blood sugar level overati sal apu le Granny Smith le landa mata red golden delicious male brown ole bonza ole Fuji Royal Gala Pink Lady male Prey Beer o apu export ma isia tunu fa mai New Zealand uma apu New Zealand ona so lole ma apu import ma isia tunu la so November December ta wali le de kato o la pu foi pro lo fulu yo pack house ali packing i mo falo lo mana tua a fita ma fa sa po la falo lo fi ai te lo ma fa ta ka ngo so lo apu le fa ta lo fu ya ai lo ya so na mo la apu ni to sa malo o temine o yo temine to el apu o mo talia fa ta apu la o le ngi ko ru la em fa ya na mo talia eli le pu to el apu fa ia tanu le palpala le pepala mele ia na todo le spring o la mela wap to no ap teni le to la malo ia tato uma le vai ma o le loko se apu nga wa ka ko nga wa ma le te wino le apu ia markero ko nga apu na ia ana kere ko na apu ia asa wa ona mana ya le apu le time le season o apu foi le pe tono New Zealand o makali o fruit la in season termine o le apu kiwi fruit avoka o le soko o persimmon o le maukengi make the most of it wa uma foi le season o fora una como calo o me lo import me so make the most of it in here la in season me kiwi fruit mas o kiwi fruit ia ka mga la kiki ma ni ke la ko mingi o kiwi fruit lois fruit ia asa wa lai mo ke mingi la ko mo fi malo fa tai lele ai nei si vai nga foi ia mo la to fi tola au tau na si fi nei vai tai me o to mo ka ko ye io ten o la ule to te min so ko nga ka pi si la vala to te min e ka pi senga ka pi la poto e lettuce celery ma broccoli, cauliflower, ma meu Brussels sprout, ma ko le foi meu Brussels sprout. Wa si fi le meu Brussels sprout atavai. Ko ki au no. O Brussels sprout, mo kamai ka pisi la ko ko fa e ka pi sai so le ka sai so ka ko kamanga ma lo si kamanga very strong and powerful. Mana ya. Ia mo meu silver peach, kamanga le ko te minha o ke ia ra o sama. Au ko ala o sama ke o ka pi. Okay, the late. Yeah, when I teach muka ko ne kaya, teach mo fa amata ro wasa se puwa vela a vela so ti polo fa mai pe tasi le tula ele inwala le ele breakfast. Ma ya nga flash ai ma ona na to no lo to to. Re so ti polo. Ya nga ma mo kidney stone fa tu ma vale ko lo fa tu ma. Ya mulisin da ai inu vai ma fana o inu vai ma lulu o me kupu pa inu vai ma lulu ela ku mi ni wo lo tino ma va pia ele ala na o so lu ko mo lu right ya ma inu vai ma fana mulisin be valu tu pu vai ta na inu la so ta sele tu ra ma inu le pu vai inu fo le pu vai inu le mu vai le o le inu folo ko ke mi gas fa mai so sip le mu ta fa le fa ki mu ma uru mo ki mu ela ko ki mu la ko ma uru por pala ki mu ke le malo o la ko café le vai mu café iso mai yo la ka ngal me o le ngal inu le mu le ko vai vel e man to fa pa se te man to fo fa mai fo mai the body can heal itself provided we give the body the correct food for 5 plus a day nga tamna tu peso ala titi fala o mo fruit ela so le lima pe siliat fo siliat tu o kele o o champignon yo ia so na bota to ni ta malo fa tena se continua pa molta por clama nei ta mo ia fa va nei aso ia fa ma ni tre tu la fa fo ma fa so fo ia te lava le songa tu la por pena ko bati ma le tara por clama tua ile nei foi ta fo ina o choice full mo leiba me no tama to ta no le tulaiba le fa fo por clama ma no ta ara por sa mo ta tu nei stofi o luas por tasia yaso o me o tara fo no le lua fe lua se full ma le no pese marku kamba ile olanga ole tangata leisa
nata, eta unata, ianang nata, ole poto. Ia mana tua ilo loto, e fa a fea ole poto. Ia mana tua ilo loto, e fa a fea ole poto. Ole poto, fale atunu, o anatu, malana nganu. Ole to falo loto, fa apele utama poto. Ole fa alo alo itanata, e iloa o ila unangana. Loa nganu umonilena, ta uta uai Samoa. Emita mita, iseteine masetama, poto, ile paluna ole ava, male tautu, ina ole ipu. Luffy luffy pe atau mafa, ia iloa, tu masavali, le tau sala, oceana puletasi. Taule ale amalana tau tua, le potole na mayana mua. Taule ale amalana tau tua, le potole na mayana mua. Afai e te maua ole poto, awane i malo ilo loto. Ole alofa malefa au tauta, ya e fama oni mea uma. Ole poto moni lava lena, peyona ole atu ai Solomona. Aveo e mafa au latanga, lo atunu umauna tanata. Ole poto, ole mea lofa, ele maua, e tanata uma. Se ilonga, e filinga, matawivi iona tina. Le aini taua, ine iona po. Saili malo, ile foto. Tagai malo, ole lalo langi. Le foto uasa ili lumanai. Tagai malo, ole lalo langi. Le foto uasa ili lumanai. Talo for Samoa, Mr. Cowboy Lene. Fa for fonga, ma mai mo mai bea ile Radio Samoa. Yeehaw! Good morning, Malo. Se fua vata vale fata la fata nei tema tai au Malo la vale ona sa ilunga ole awala olo tumona po lokale malanga le taulanga e kilani mo tanto lunga State Highway 1 city bound. Leo feo lolo le alwatu I Manukau te Irirangi. O atu no istamaki on ramp. Yo ara inale amata 20 pc te lana mafu mai ona ta vale le sa fale tonu o I Market Road na batu tatu le poti. Ai ono poloka pea mainga na o le State Highway 1 city bound. Te pauanga o le poloka mani malanga mai si forest fuluono around Pasimaia, Rosebank, Ngai Pointevelia, Fapena for Western Springs. La waseki for Lose Fulu, na Malanga Malavalele, Losuru, Le Faisimu, my Ringala Poloka, yeah, and also around Rainbow's End. Yeah, Madalinko, the southbound Lose Fulu, it is southbound State Highway 1. La Titi Point Banga, the Mumu, my Malanga, my North Shore, in the time, Ole Tai Help. Yeah, Lunga Awala, Avta Valley, Ma Lola Valley on the side.
go for le fo ma fa pe apisi lunga wala polo ka ya me na ma ile lava no sai lunga wala ai all fa na tuma sani ale Radio Samoa after vale e fa fonga le mai sa ngore mo oil fa fo ina ta vale mar sa ngore mo pa se le tono ta vale fa fo ina mar sa ngore mo ta vale e fe o iso se ba ngona wala la o ilo fe malanga inga ya malau pisi aku o man pisi mai ngai aso o lo i o ao to se folo male tolu mino tolo to talo le tola iva to mo Radio Samoa ne foi ta fo fa ta lo fa le no o mai mo mai lo ta to Facebook so se ba ngona ne foi la lo langi so se ba ngona sila ma lo la se fo mo io pese le mo ta ti ana band
fausa, faulau fausa, fau ia te le. Sife e, faulau fausa, fau ia te le. Te sife e, faulau fausa, fau ia te le. Sauni mai mo taru tala fau. Te pena mai risoga se uli malau. Ole nei foi a stoffi. Pea mai a whawhi mai le ewa ewa band. Ole alo whawhenga tā. Nea tino whita I tunga juja mga aluenga ora nei tai au. Ma alo wha ma lo se whata whita newa yaso. Le au ave pasi, ave loli, ave kuria, ave valele. Ma le au ave oma. On pese le mo.
Talo fat fo tapo inga ne tunu ne nei tula le aso fa mai tala mo la no fa tapo mai o tu plato la vosa la fa shutia tanga te to tolu se fa talo tapo inga muslimi San Diego ya America sa la fascino ya la uor fa na o Tarrant Sons of Tarrant o se fa sinonga manino lea ile di papalangi fa ilonga tingata sa o se fa ia fa le talo muslimi lue kala estete ni sila nei de luas mriva lesa mari li wale lima sumatasi tangata ai fa manu ali ai le sidi ma le fast full out talo sa fa vale ina ma fo nei ta mai tolo lungo o wala so tenga lo tele pe no mo felo ai ma la fa so va inga so na ma o tanga papai e pe no fa di ai e pulenga ma singa sa la tu sia o nei ta tele vo to lu sa fa do ai o Kane Clark e so fito sanga ma Caleb Velasquez e se full valu tu sanga e pe no libuti ai America sa maua lata ili ta vale no mahea ona la pule o la vola e le fa mau tia ni tama televo po ai la te ino yai e bena fari ai e Mark Remley le suyo offices o sui America le FBI San Diego a wali puti ai fa pe e just singa Kane o ia tapa ai le fa tam ina o tangata musalemi o nei just singa ai FBI ma fa ilonga o leva tele ona yeso tanga matanga ta pa e ma e fa ilonga lanu fa pe male nasi zenia siamani o just singa le to lua o mia le vai ngotala ale the Associated Press o lo afia i malafonga ino anga i tanga te Utaia Musalemi Isalemi fa pe matanga te kei tanga te uli te mai tai matina ma fa nga malo uma ai tu fa portiki to matau malenga vale
O le si va poponga le to limo leo fa le pui sa sai ile sona na fi le mai ayo su nga leo mo o to le numero mo fa ile to wo loka in name o le to limo office of so sorry mo le to fa le o amio pa ngota le tale to e ainga sa sai fa pui au kila ni sauti ile sona na fi ino wo mai leo na fa ilo ile vo leo fa pui sa loka ina ile fa pui i mount in e o kila ni o nga ton o le sai nga o se vaenga le lautero whaatinongo su nga leo i au kilani e pena whaari ai le sui kom sina mo wharepui moli Dave Pattinson. Ma ia tā wai, o fiso wharepui ma leo wharepui si nia o sai se nei. I tustu singa o umia le Johnny Sila o whaero ai, o nisi o leo wharepui o molia i le tariaina leo whainga whaatong whalea i mea e ofo ina iai po Pripes, mo le whaulu whali natu leo mea i le whaatangaina i le tonu o wharepui. O whaariestanga te tomai whaapito i te mao ainga, o le siria ma le tolu a whelima se lau ngā luenga ma loe whaono te pina i Wellington. Ma le lau mua o whaato toina, palasi ele ma mafo le luluina o tautua le ma loe pena fuafoina le ma lo. O nisi o tangata o wha mau tuai ma ila tue ona ina whale aina o maata tau. O no le fuafoanga le ma loe whaiti tele numero tangata whai ngā luenga le ma lo. Ma o lo pala ina ai a nganga o le taulanga, ma i uane ai o se taulanga i tu o fua. Ai o minsta si nia mai Wellington o tama mau. O le lau mua se no whanga pito sili ato na pē mo ngā luenga le malo. I le polinu ua i tu lea vaengo o wala whaatingoro lose wha o ngā i le taulanga. Ua fua le malo e o atu leo ngā tono le tausanga dua whi marino furiva. Ua tipina i le tisa male valu wafe. Fitala o ngā luenga le malo, tisa le male sifuru wha pasene. Se ngā yoinga e whaasau i nā le lua tisa male wha piliona o tā la tupe le tunu. E tisa male tolu wafe fitala o nei ngā luenga e wha ano tipina i le lau mua i Wellingtone pe ona tā wain. O le numero matanga luenga le malo le wha tu wha sia foi. Ma le vaenga tere ofisa le malo le wha tamoina i se tala wha tau o le tupe. Ua wha titia e le lua pasene. I le tausanga o lumana i mai. O na sitia i le 5% i le isi tausanga i tuatu. O le matanga luenga o pui nga wha aptefita, matanga luenga o wha pui, ma le soi fōmano loina. Ua mamao ma se tūlanga e awhia i le swinga. O le ta iulu o le company, o te mao ainga al Infometrics, Nick Brunston, o i whaalia, o Wellington, o i ariwha mo le apitu silia to na awhia i le fuafuanga le malo. Ma ia ta wai a tilo i ariwha i numero mai le komisio tautua le malo, ma apala i le sulu whapasene, o ngā luenga i tipi tautua le malo i taulanga au tu, i le silia lea ma le lusu fituafe, e whaonoa awhia i ngā luenga i toluafe, fichalau i Wellington. O le tawa pese lau loa i tuaingo musiko le opera pene pati, sa matuai whate ia ina ua i loani. O le ata wia o i tau i whaarorongia pido sida na whaarorongia ma maulunga i ata whatino Farani, le French at Knighthood. Ma ia whaali ai ma soi, o le pine te waloa e na te ula ina duto, nuna na whale o ilava, i le ino lon tō lua. Ta ia whaali ai le porkarame le checkpoint le Johnny Usila mai Surridge, o se teimi sa o tia tele ai, ai whaapito lea o lea tau e maua stangata e leilo tau tala i le ngangana Farani. Ai le tau di ai le mawaina mai le musika o le opera. Sa ia toe mana tua ailo na nau te inga ina o tau nui Farani, i le a o ina o le ngangana ma tau mawhai e tau tuaina la tau musika i se tele, e mana o ai, e peo seise tau tuaina lo na lava tunu. Whaari e pati o le mawaina o le apine tau loa ua i loai, o le Audrey des i Farani, o se amat i eina tele lea o lea ngā ruenga. O lana tautalanga whaaftai le tele eina o le pine te walo sa whaialinga ngana Farani. Mai e tāwai, sa matua inga tete bitai, sa manatuane i le eise isi temi piro silio na le lei whapea na i lo lea teime tali aile nei taui. O lana mawaina o lea taui te walo a Farani sa langona tele ailo na wha nee, pe a tilo istanga te lau loa sa te wao i aile pine e au fietanga te pepese lau loa pe o Tina Turner, David Bowie, Dame Kiri Te Kanawao ni Sila, ma le whaatonu ata ti whanga lauloa ni Sila Sir Peter Jackson. O le masila nei o lo whawhiwhi ai pati Surridge e Sue Salani, mo i whaali ai o fia o le ato e te liu mai ni Sila nei e au kuso. O le aso mua lamo te mātai televo Isabel Drolette McDonald i le aonga whila o inga valele al School of Aviation University of Massey, sa i loi nai, e le pe o ia o isi tamai te aonga. I ona utafa, o tamai te aonga i fia ave ma ave valele,
Sa alatu talanoina e mea uma. E ao nei loa winga I valile. E piona soi ai le tamata I lusutu te sanga. Ma ia whaelo ai sa ia ilo lava e manao. E avea mpailate a valele. Ai ui lava I leisi. Isi e te wau e iei whanau nunga kaptenina valele tele piole Airbus valu tolu. Tolu valu. Oh. Ai manao ia drolet. McDonald. E avea ma ave valele company valele Rarotonga. Le Air Rarotonga. Ma ia whaari ai e mana ai ola ma matuane lo no langa I Rarotonga, ma e fia ai wa tō tele te matai ave valele I Rarotonga, ma e fia e fesosoni I ai. I le mai ai lo nalo I ona whauina I le whailunga maulunga le Bachelor of Aviation, wa tō e taliu ne ilona ainga le kuki ma whaavai se talanga o seu ruai te matai ave valele I le motu. Ta alonga, e tūtū mau I le sui longa amu mo le Black Sir John Gerwin, wa le taimi mo swinga. Ma New Zealand dona fasi ese mali tamar sanga supala kapi. Ole tamar sanga li nei tu sauto le hemisphere sa favaina. Ina wanga ila le kapi le fa professor ya fave salo Evas Florima. Ai mo sina temi sa ave ma tamar sanga pido sili ona ma lossi ole le kapi. Ai wile ua mau yatu le ta ina ia o trata. Ma le lusi o le kapi Afrika Sauti. Sa le so sonia fa fitauli e per fari ai le te fono tanu nei ole le kapi New Zealand Brent Impey. Fa vai nai sa fa vai na ia le tamara sanga supera kapi Pasifika I stong fainga e tu e fa fo ia le tulanga le leo talo ngai peitai o I tu tau tupe sa avem fa fita hauling ma va ia le te puni o la kapi Melbourne Rebels Australia le roa manu fa o le moana Pasifika le anga e fo ile awala pe a failea ele most company bos fa tonga fa to win no winga o la palasi ila lo mas fulu lua au se fulu le roa manu fitu pe a fai ele se swinga faia ele o te Tony Gerwin o le tūlanga o le tā alo e puʻi nai au tō sino tang tamata. Ma teu lava fo'i whawhia fianga e whaia nungon malai. Wa ia langona o wā le taimi mo se swinga tele whaia. Ma ia whāri ai ana o ia e whaia le whai unga. E whiwhilia ini au se tōnua ni sila ai longo ia Australia toi whiwhilia le au Renwick ai tā alo e pio le tā marasanga liki ale NRL. Ai ora te whono le lakapia New Zealand David Kirk wa ia whaalia e iai se ngā lala mo se swinga e whaia. Na ia whaari ai le porkalame le Q&A le televisi New Zealand I lona manatu o le whaalongona lau tele o tangata le taalonga o le teimi e tilo ai mani tutoa le taamari sanga o le supalakapi. O le tau ai longo tangi te tae wala wai bovi po cowbells ua whaate o tuina e amteina Christchurch. O nei longo wala no tele le whaongaina le au tāpua e le Chiefs. Ua whaaloto tele ina le au le Chiefs I ana au tāpua e solia le tapu. E whaongaina I longo tintangi, a sa toi tali I le Crusaders, I le whaamata uina. E whaaliu suawa malawa I longo, e mawhaona la tu tau fiena, malai. A oru mana I le sua ngā shampino, le supara kapi, le rafa mara rufu lima le bāri Chiefs, ma le Crusaders, sa whaasa I le ofisa silo le Crusaders, Colin Mansbridge, I a longo tangi na tono malai. Ma ia tāua, e le sia wano e sasa solo aina I longo tangi la papoa, mai whaono taia nei ma se ulo seisi, e no foi au tafa. Ai ona o lea tapu e fōringa mai I whaamara sia pe en malai fōua I nea le te kaha, wa tāpa I loa le Chiefs I anau tāpua I songa e whairi o wala. E mawhaina whanana nei longo tangi le tono malai. Ma whafoi nai e ofisa sino le Chiefs Simon Crafuis, ia ni whaai longa mo tanga te maruia, o na lato whanana nei longo tangi o rave, e le tono le malai. Tala na le aso mo o I le loto whaamangalo, ma fia, Ilo waso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Au kilani I saute, o sa ili se Samoa o e malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale wha moe moina. I tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Sa ili sea o ngā amata e talawhia ngai mo lau whānau witi. Ai maise I taimi taungata o le soifuanga. O le St. Andrews Christian Preschool e le aise tutongi. I oe e le aise tutongi. Mo whānau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala le asonga fua I le aso whareile.
Iwa i le taeao anga i le tolu i le afiafi. Vili mai loa le St. Andrews Preschool i le oiva, lua fituono fa lima tolu fa. Lua fituono fa lima tolu fa. Toa tusi se fulu valu Station Road o Tahuhu. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafesilta ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. O ti ngana ni fo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iailo ni fo i le nao le fase fulu tā la. E whaia foi ni fo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whawalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental smile every day. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Se fulu mo le tasi le mata upo le tusi o whata oto e whaita wina I le upo le poto o le nei fo I tai au. O le whinangalo le tupu o waita ia le ao le li I nate li wina I mea uma o ia whinangalo iai. O ala uma o te ngata e tonu ia I lona lava manatu a o le li I nate fuatia loto. Ia whaiarea meo tonu marwhamasinonga. E sili ona lei o lea I lele I le taulanga. O mata whaasi e sia ma le loto whewhete, o le la mepa fo I a ea mio leanga, o leanga sala lea. O mawhauwhaunga o e whilinga I ngaruenga na o le mau mea I uiai. A mawhauwhaunga o e whata alise umalava, e uai na o le matifa. O le whaupenga o loa ua maua I le laulau whaiva pepelo, o le mea whatau wa a lea, wa fata bebeina I latou o sa ili le oti. O le sa wao ea mio le anga e ave sea I latou, a wa latou le mawhai o na whaia o le whamasinonga. E whapio pi o mau I ese le alo le tangata, a o le walelei e tonu lana ngaruenga. E le lei ona nofo I le tumutumu I lunga o le fale, a le angaro nofo marfafine whamisa I le wharetele. O le loto o lea mio leanga, ua mapao lea e le leanga. E le alofangia e ia le la te tua oi. A whasalaina le o tau emu, ua whapotoina I le o whaingofie. A awa oina fo I le tangata poto, na te maua le poto. Ua mawhauwhau lea mio tonu I le ainga o lea mio leanga. Olo wala fotuina e wa mio leanga. Ona o le latu leanga. O le na te puntia on talinga I le wala au te ngata mativa. E wala au lava o ia ai le talia.
O le mea fōai wha lilo e lo mia i leita. O le tau i fōi i le whatawhata e lo mia i leita tele. O i ele fia i le wa mea tonu i lona whai o mea tonu. Ai malaia o e whai meleanga. O te ngata wa se nai de ala o le mawhau e tu mau o i e le whapapotonga o nganga o e watch. O te ngata mativa o manao i mea whawhiawhia. O leo manao i le waina ma le sua o ele mau o haia. E whai matongi ola mo lea mea tonu le wa mea leanga. E whai fwoi masui o ea mea sao e wa mea whapio pio. E le lei o na nofo le mau ai le angona nofo ma le whawhine wha misa ma le whaitaita ngofie. O le oloa tā ua ma le sua au o lo ia ia le whale o le tangata poto a o le tangata valea na te wha maumawina ia mea. O leo tau sisi le mea tonu ma le alofa e maua ia le ola ma le mea tonu ma le vi inga. E a ea le tangata poto le a ai atitoa na te la futuina fo le malosi la tau te whaatua tua i ai. O leo lona ngutu ma lona laulau whaiva e tau si o ia te ia ai popuanga. O le whata wemu, wha mawalunga, ma le wha wheteina. O le ingoa lea o le ua whailo na ita, ma le wha mawalunga. O le mana o le pai e o tia i o ia. A wae le ma whai o na lima o na ngā lulue. O tu ina nau lava o ia yaso oma. A o le ua mea tonu. E fōa i lava eia. Na te le tāwhia fo i se mea. O le taulanga ea mea o le hanga. E ino sia lea. Ai atili e pea au maia. Ma le manatu leanga. O le mole mawi pelo, e whano lava ia. A o le tangata sa whaalongolongo i le mea, e tau tala wha maoni ia. O le tangata amio leanga, ua mata wha le maa o ia. A o le amio sao, o ia lava, na te mawhau whau i lo na ala. E le ai lava se poto. E le ai se mawhau whau. E le se pule, e te atu i le li. Wa sau niel sol whanua, mo le aso le taua, a o le wha o le tanga, o loo i le ali i lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasi atua i ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa i a linga Philip Fusi linga, to ia wha pō linga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangeli.
Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō. Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Oso. Sure, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na boi amu so. Bye. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lawan. Pa wa koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man ka. Pe vile le over se lau lima o rua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tavali. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru papitoa nao le lima tala tu tongi pia whaonga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni wheve ai. O loo awanofo le tāru direct transfer ti posi mai ai au tupe le tāru account ma whamali aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi no pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina whaatino umai tātu au nanga ole Easy Pay. Mo le silafia, mo whaasuporia so se wahenga ni usila yo tātu lala, o lo awano fo yo tātu ofisa yo tara mamangele, pe whaonga le Pacific Easy Mobile app, mo le direct transfer, whaasawa I lutaimi, ai sili ato na whaasau ina au tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufaa, ma le lua fituono fituiva barufaa, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Ua over malionos fulu tau sangal tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fsoso ani I le ngaluenga le atua. E ala I le langolango ina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whianga inga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau le ngaluenga. Wha fsota I mai le emaili info@christiansavings.co.nz
po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whātasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiai ai inga whapitoa. Mo nai matua ma tātou uma sa pisi lava le tae ao, ta pena nei whanau, alo lava le ona sai, pisi ao ngāre na, taimi alu ao ngāre na, ia, e pisi a fwere kai ao, a matua fwere ta maiti ona, ma fwere o taimi relax, ma wha vela koko sa moa la tau, ia ala lai fwere i lalo to ale leilo moa a waki so onga koe vevesi ngau o umar pisi le tae ao, relax ma enjoy your koko sa moa ne foi tae ao fwere pesi na moa ma le tia maha.
Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. O lea tangi atu nei o le maile E leo se maile atoa a o le afa maile E Filipelo La lo sana pito Lombi lombi, lombi lombi yeah. Saba saba hiyo mama Shut up! There's a big dog like this. I can't stop. Oh, leo tongia tunei o le pusi E leo se pusi ato a o le tamai pusi E filifelo mu Loro sana pito Lombi lombi, lombi lombi yeah. Saba saba hiya mama Hey, Chinese. Hi. There's another one. Another word. Oh, leo tongia tunei o le pua E leo se pua atoa al pua le atitinga E filifelo mu Listen carefully. Okay, there's from Australia. Who's from Australia? You and him. Oh yeah? You married? I wanna marry me. Yeah? You sure? Okay, come here. No? Oh, okay. Es que sabía que opera. Thank you. Okay, phía phải quay quay ơi mọi luôn. Giống như thế thì không vô đâu.
O le la kang yakul povi. Hey, turn around. Oh, no, you, him. Oh, you know the cows? You know Povi? The Povi is a big siu. There's a little cows like this. Ai lele te lo fa vale vale tato tu nu. Ele ni Povi fa pe. Ala wa fa mai. Thank you. Talo falava o o la pimerna, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
ti mai pe au ole au ua whaapenga lo umau fau fau tu mau ia oe e whaapapau tu mau ia oe e whaapapau Moi tasi whaapiwhianga mai le RSA ina o toi se fulu lima minuto lo tore talo le tula e se fulu toi pauna minuto lo toi. Tara po klabe malo al tai amore ni first tofio lan tatu sa si lo toa ma le tautu al tai world no to limited o lo yalo sa mo en fina sosani ya te oi ya na we si fiele le ya amana mi fa ta wina sta vale e la tu ta vale la hai ka pumping singi la ye tango fia te lo taimi food service warrant of fitness fale le ya uma pa o lo ta vale e ma fa ya o ma songa Victor ma la fa nga tai world no to limited le we ta to was singa ne foi tai Victor ma lo la val nga lu ko morning so ya ideava masalah lo ya kalau kita semua sabai kita uma lo terus kita lu ma lo puede trabajar sama lo ta foi ngambar ya mo samalau ko se no masih sama itu ngagoro ka vale usina doenga foi le muro sa porque na piscina está ya alo la vale foi vete tu malo ya wa as coffee foi ka ko ma o lo was ko va ver el vaso pero voy a piscina dungara wala ya si voi mala tu ya e yo fui lo mai ya tonga le lo sa mo ya kita kata tu vai sama lu yang me ke usu ka au ko ye wa ko pu ya tonga li mo di malau so kim ya maile ni poti Victor famol mole sai vai mo de mato no e mato tira mato con piscina awale ngalo su sen ne te se pa tu lo sal mato pam ma si do tolu tala dima ka ko tisoro tolu tala dima ko ya pe tu lo sal mato pam ya ka fangano apple ka text ya point kan tu na sa pa lo ma ko tu lo sa ba ya ma ko ya lo numero ya ma lo swafa tu ko ta so tik pu ma sa ya ma ala ma to se ba so te kasi son kesi LPT penso que lo suliva sala i tene todo la base so competente ya ga ma ma to a farisinia il tasi di masolo sta ma ki road pa le ta vale pa le wofa o mori ba ta vale so kimu ta na lei transmission service di fina for ma so ta vale a so mo runga lava lo inisi to di inisi mo runga fa pi ma so di lift pu pa to pa no po reflex o veo en hasta fue le ma to interna video a pe o ma ko falia de afero ta vale na video ya ma to le skena fale teno lo sa to ta so moria so bra passport ya ngala watama ya ki fale teno lo ta vale ya uri pasti te para wo ya yo plea so fa o ma so plea ya ma to ya ma so ta vale ta uri pa ta vale fo ta vale swai sai do ki ma to ta vale ava peo que na somo ko suiso so ta vale ya así me pon ma to ta vale o ma to hai prekas SUV minivan ko pitiapu pensa hailas man se fa mana ya po la po ko se tina man ko yai lisi fa modunga ale pupa ma so ko ma fa pi nunga ma so ta vale fa ta vale ni va so problema so fa wi era 86 lo que so lima so tanga le ya to umana lo ole spoiler ma fa pi pa fo ko se tina man ko yai vale na ni va na se la fa su il gaso de ta so pe meni jadi man masuk number o ibar kita soboru o masuk sofani begitu mas pada satu pada sini ya kasih masuk sama sigau termasuk apa ya pasangan macam orang fasa utara kasih situ 10 peke utara pak tuai kesina kuyo sesilang sesai apa yang kau tahu tak boleh tuai ya kena malu saya sisi kau sisi me masuk na lego sala de así como masuk saina stunton apa yang ai kedo apa yang ai kedo sinor sai sobre o pa o ang dia sobre pa se kenen vidi mai o pa for pa ai sai sa di mas so fiku
mai ia pe ke suma fa ta ko fa o so fo sa mo tenga ke sa no na tu langa sui po fa ru sa fu de ma tu alignment o ka ko pa markas mo ta to fo wili to taxi no to fit se la po ala ko pa ula po anga mo ta fo wili tenga fa so ne amatu fa pe fo te we sa o la va ko pa so o te po pa no ma se san mo na tu langa pa se ka pa no ma so na iso fa mo tenga se ga ma so le ka to fa vidi ma so no o iba ki taxi to o ya que se hace una formato para casi que se solo se puede usar bastante vai de mato no me faz son natural style como uma vez estamos kai Victor Moria Five ne aso of time mole li potile ne for itaya fo e fo e o titilo atemana ia fa fi fianga ole tuto tasiole ne futu sanga famna twina lo nos fu fatu sanga ole tuto tasiole malo sa bo so ole na fa fonga ta taro tala mai na tunu i taro tala mai sa model ta ya tulanga ole ya ta tu tunga fa tasi e martele o mo si fa vi fianga ai o lo titilo atole aso mo aso uma e a mata tola mo o las tolu e fa ele variety show matangela lo o le ala te vava yatu ia o to tele o la to nei o alo mtamari be pese ne o le tunu o le ama kwa fa fi le tunu ele variety show le la fa famana to le ona su fatu sanga lo titi lo atu fionga fana na Jerome Gray Bueno le sala ni allo Tree SJ DeMarco ia fu mara tia ma na ia ma tango fie to fanga meke Small Man Pacific Love Band ia benafo I Ben Solomona ia fa tsela ma mauto tasi ma matalena aswa wa ma ai ko kele walo ma tama pese tomari ola teno foi le la fa fiena mo ka ko le la malanga o ile tuto tasi ai o ile mapu ai o em ko ai va fale le e a bakale o la fiafi o ile afole o la fiafi au fa fio mana o pese longo samo le ole a ia ile na foi po uma mua aso mua so luas tolo yuni vai le alo fa fi ngale la ye samo em qua enjoy ye la lo kai mi samo pe malanga ile tuto tasem ne foi tau sanga mai lo pesele tato fato fare nei tai matalena aswao
Sabola Juno Pele, ya Amaya, Lo Ao, Abatu, Lo Lima, Ota, Wolfa, Fan, Tamaro, the Tayana, more than 4 years, Toffee, 5, 10, 11, Talamota, for Ingamana, 4. But we love the day also, Alavatum, God bless, Tofa, say for. Alofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Fatalo fat fo tapo inga le tunu nei tula le aso fa mai tala mo la no tapo mai. O tu plato le vosa la fa shutia tanga te tolu se fa talo le tapo inga muslimi San Diego ya America sa la fa sino ya la uor fa na o Tarrant Sons of Tarrant. O se fa sinonga manino lea ile di papalangi fa ilonga tingata. Sa o se fa ia fa le talo muslimi lue kala stete ni sina nei de luas mriva. Le sa mari li wale lima sumatasi tangata. Ai fa manu ali ai le sidi ma le fast follow out talo. Sa fa vale ina ma fo nei ta mai tolo lungo o wala so tenga lo tele pe na mo felo ai. Ma la fa soi va inga so na ma o tanga te papai. E pe na fa di ai pulenga ma singa sa la tu sia. O nei ta tele vo to lua sa fa lo ai o Kane Clark so fito sanga ma Caleb Velasquez e se fulu valu tu sanga e pe na libuti ai America. Sa maua lata ili ta vale no mahea o na la pule o la ualvola. E le fa mau tia ni tama televo po ai la te ino yai. E pena whaari ai e Mark Remley, le suyo offices o sui a Amerika le FBI San Diego. Wali puti ai whapea i just singa Kane o ia tapa ai le whaatama i eina o tangata Musalemi. O nei just singa e awhi ai, ma whaelonga o lewa tele o na Yesu o tanga ma tangata papa e ma e le whaelonga lanu whapea ma le nasi zania siamani. O just singa le to lua o mia le vanga o tala ale The Associated Press
O lo awhi ai malafonga ino anga i tangata Utaia, Musalemi, Isalemi, wha pēr ma tangata kei, tangata uli, ta mai tai matina, ma whai ngā malo uma, ai tū wha porkiki tau matau, ma lenga vale. O reisi wha poponga re to lima o leo whare pui sa saia ila sona nafi, ile mai ai o su ngā leo, ma o tuale numerous mware whao ila to ua loka ina nei. O le to lima o fisa e fisosari, mo le to e whale leo a mi o pāngata, ili i tale tu e ainga, sa saia whare pui au kila ni sauti ila sona nafi, ina ua mahea leo na wha ailoa, i le iwa o leo whare pui sa loka ina, i le whare pui i Mount In, i au kila ni o ngā tonu. O lea saia, o se vaenga le lau tero whaatinongo su e ngā leo i au kilani e pēna whaari ai le sui kom sina mo whare pui moli i Dave Pattinson. Ma ia tā wai, o ofiso whare pui ma leo whare pui si nia o sai se nei. I tustu singa o lo umia le Johnny Sila o whaero ai, o nisi o leo whare pui o molia i le taliaina leo whainga whaatong whalea i mea o whaina iai po Pripes, mo le whaulu whali natu leo mea i le whaatangaina i le tonu o whare pui. O whaariestanga te tomai whaapito i te mao ainga, o le siria mare tolu a whelima se lau ngā luenga ma loe whaono tipina i Wellingtone. Ma le lau mua o whaato toina e palasi ele ma mafo le luluina o tautua le ma loe pēna fuafoina le ma lo. O nisi o tangata o whaamau tuai ma ila tue ona ina whale aina ua maa tau. O no le fuafoanga le ma loe whaiti tele numero tangata whai ngā luenga le ma lo. Ma o lo pala ina ai a nganga o le taulanga, ma i uane ai o se taulanga i tu fua. Ai o minsta si nia mai Wellingtone o tāma mau. O le lau mua se no whanga pito sili ato na pē mo ngā rua ngā malo. I le polinu ua i tūlea vaenga o wala whaatingoro lose wha o ngā i le taulanga. O fua le malo e o atu leo ngā tono le tausanga duafe marino furiva. O tipina i le tisa male valu afe. Fitala o ngā rua ngā malo, tisa le male sifuru wha pasene. Se ngā yoinga e whaasau ina le lua tisa male wha piliona o tā la tupele tunu. E tisa mare tolu afe fitala o nei ngā ruanga e whaano tipina i le lau mua i Wellingtone pe ona tā wai. O le numero mata ngā ruanga le malora e whaatu whaatisia foi. Ma le vaianga tere ofisa le malora e whaatamoina i se tala whaarata o le tupe u whaititia e le 2% i le tausanga o rumanai mai. O na CTI le 5% i le isi tausanga i tuatu. O le mata ngā ruanga o pui ngā whaafitafita, mata ngā ruanga o whare pui, ma le soi fōmano loina. Ua mamao ma se tūlanga e awhia i le swinga. O le ta iulu o le company, o te mao ainga al Infometrics, Nick Brunston, o i whaalia, o Wellington, o i ariwha mo o le apito silia to na awhia i le fuafuanga le malo. Ma ia ta wai a tilo i ariwha i numero mai le komisio tautua le malo, ma apala i le sulu 4% o ngā luenga i tipi tautua le malo i taulanga au tū, i le silia lea ma le lusu fituafe, e whaonoa awhia i ngā luenga i tolu afe, fitchalau, i Wellingtone. O le tawa pese lau loa i tuai ngō musika o le opera pene pati, sa matuai whaate ia ina ua i loani. O le ata wia o i tau i whaarorongia pido sida na whaarorongia ma maulunga i ata whaatino wharani, le French at Knighthood. Ma ia whaali ai ma soi, o le pine te waloa e na te ula ina duto, nuna na whale o i lava, i le ino lon tō lua. Sa ia whaali ai le porkarame le checkpoint le Johnny Sila mai Surridge, o se teimi sa o tia tele ai whapito lea o lea tau e maua stangata e leilo tau tala i le ngangana wharani. Ai le tau di ai le mawaina mai le musika o le opera. Sa ia toe mana tuailo na nau te inga ina o tau nui wharani, i lea o ina o le ngangana ma tau mawhai e tau tuaina la tau musika i se tele e mana o ai, e peo se tau tuaina lo na lava tunu. Whari e pati o le mawaina o lea pine tau waloa ua i loai, o le Audrey des i wharani, o se amat i eina tele lea o lea ngā ruenga. O lana tautalanga whaafitai le tele eina o lea pina te walo sa whaialinga ngana wharani. Mai e tā wai, sa matua inga tete bitai, sa manatuane i lea i se isi temi piro silio na le lei whapea, na i lo lea teime tali aile nei taui. O lana mawaina o lea taui te waloa wharani sa langona tele ailo na wha ne, pe a tilo istanga te lau loa sa te wao i ailea pine e au fietanga te pepese lau loa pe o Tina Turner, David Bowie, Dame Kiri te kanawa o ni sila, ma le wha tonu ata ti whanga lau loa ni sila Sir Peter Jackson. O le masila nei o lo wha fifi ei pati Surridge e soi salani, mo i whaali ai o fia o lea toi te liu mai ni sila nei, ia au kuso.
O le aso mua la mo tama tai televo Isabel Drolette McDonald ile o ngafela o inga valele le School of Aviation University of Massey sa i loi nai ile pe o i o isi tamo jaonga io na tafa o tamo jaonga fi ave ma ave valele sa alatu telenoina me uma e ao nei loi winga i valele e piona soi ia ile tama tai ile sutu te sanga ma ia failo ai sa ia ilo lava e manao e ave mpailate a valele ai o ilava ilesi isi to wow e ai fa no e captainina vale di telepiole Airbus valu tolu tolu valu ai manao ia Drolette McDonald e aveva vale la compagnia vale la Rarotonga le Rarotonga ma ia fa ai mana ai ola ma matuane no langa i Rarotonga mai fi of I would to tele to mate ave vale i Rarotonga mai fia e fesosoni ai ina mai ailonalo ion fa wina de fa longa maulunga le Bachelor of Aviation o to italiu nei lona ainga le kuki ma fa vai se talanga o seu right ma tai ave valele il motu ta alonga e tutu mau ile sui longa longa mo mo Black Sir John Gerwin o le time mi mo swinga ma ni sila de dona fa se esimali ta mar sanga super bi o le ta mar sanga li nei tu south hemisphere sa fa vaina ina wanga ile le tripi le fa professor ya fe selo Evers Florima ai mo sina temi sa ave mata mar sanga pido sili ono ma lossi o le kapi ai wilea o mau yatu le ta ina e o trata ma le lusi o le kapi Afrika Sauti sa le so sonia fa fitauli e per fare ai le te fono telu nei o le kapi New Zealand Brent Impi fa vai nai sa fa vai na ia le ta mar sanga super kapi Pacifica istom fainga e tu fa fo ia le tulanga le o ta longa pe tai o tu to tupe sa ave fa fitauli ma va ia te puni o le kapi Melbourne Rebels Australia le rofa manu fa o le moana Pacifico le anga e fo ile awala pe a failea ile most company bos fara tonga fata wino no winga o le palasi ile lo mas fulu lua au se fulu le rofa manu fo fitu pe a fai ile se swinga faia ele o te Tony Gerwin o le tulanga o ta alo e pu e nai au to sino tanta mata mata u lava foi fa fia fianga e faia no malai wa ia ngona o wo le taimi mo se swinga tele faia ma ia fari ai ana o ia e faia fai unga e filia ini au se tolu ni sila ai longo ia Australia to e filia au Renwick ai ta alo e pio le ta marsanga liki ale NRL ai ora te fono le kapia ni sila David Kirk wa ia falia e ai singa lala mo se swinga faia ai fari ai le programa Q&A le televisione New Zealand ilona manatu o le whaalonga na lau tele o tinga tele ta alonga o le teimi e tilo ai mani tutoa le ta marisanga o supara kapi o le tau ai longo tangi te tae wala o bovi po cowbells o whaate o tuina amteina klaistete o nei longo wala no tele le whaonga ina lau tapua e le Chiefs o whaaloto tele ina au le Chiefs i ana au tapua e solia le tapu e whaonga ina longo tintangi a sa to e tali e le Crusaders i le whaamata uina e whaaliu suawai malawa i longo e mawhaona la tu tau fiena malai a uru mana i le suanga Champido le supara kapi le rafa mara rufu lima le baari Chiefs ma le Crusaders sa whaasa i le ofisisilo le Crusaders Colin Mansbridge i a longo tangi na vitono malai ma ia taua e le sia vano e sasa solo ai nei longo tangi la po mai whaono taia nei ma se ulo seisi e no foi au tafa ai ono le tapu e fōringa mai wha mara sia pe malai fōwe e nea le te kaha wa tapa ilo le Chiefs ia nau tapa i songa e whairi wala e ma whaina whana nā nei longo tangi le tono malai ma wafo i nai e ofisi sino le Chiefs Simon Crafuis ia ni whaai longa mo tanga te maruia o na latu whana nā nei longo tangi o nāve e le tono le malai tala nao le aso mo o i le loto wha mangalo ma fia ilo waso